It gives us an immense pleasure to welcome the special guest, respected Sri Nikhil Sankar Niwaskar, social activist, to come onto the dais and to take his place. Thank you, sir, for coming among us and making our program the auspicious one. Thank you, sir. I will also like to welcome respected Sir Sri Indrajit Tripra sir to come onto the dais and take his respected place. Thank you, sir, for coming among us and making this program a grand, successful one. Thank you, sir. Heidi, Sengtabuk, Heidi Sengtabuk, Tinini Ipandani, Lam Sokmung, Kok Largani Bagai, and Kabai Koinai, Sini, 23rd State Level Wusu Festival ni Borom Ganang Convener, Sir Moinaranjan Tripuran. Nusi tham 23rd State Level Wushu Festival 2025 Phai Manjak Nai Joto Kasa ni tako bukurok no aro tini monso phai nai tini okar sakarong joto no skang pula khabai kubai hamjak mabai I Wushu Festival Ujapan Committee ni ongoi dorok joto no sarigam ang yaparo tini sini State Level Wushu Festival 2025 na success kerana bagai ini jeng nuwa ini monco saka asujak ini narai okrara kabang mah tu nuwa tongo Wushu ungka ini bade bo sini bubakra khasuksa sini bubakra tini finani ko khaipono bo tabo dora bo sini supaya malia ini duita program tomane bagai hini khanago bon bagai bo jeng nasi lai tonglenan bagai ang jotono kobogo ini ni pandana naikolani nato khane bagai sini ini program manjak phajak jeng joto sini lai joto sini lokal ni uborokno sini Boronggram EM Rajas Tripura tabo sini beskang tongo TTA di sini ARD by Fishery Daptor ni EM TTA di sini sini Ojagawa Montawo sungai manjak pajak abin lagi manjak pajak sini sini 43 karbuk Bidan Sabha Kendra di sini Kasuksa MLA Boronggram Sanjay Manik Tripura arasung ira nungoi tongo sini Boronggram Devojit Tripura Honorable MDC Buratoli Purba Muharipur Kendra ni tini bobo tini Pandawa manjak phaja bin thanu belakar khaksa hambaya paro bin lage manjak phaja sini Boronggram ex MLA Jojbir Tripura bobo tini stage manjak phaja tini pandana sokhane bagai bin lage phai supai manjak tini Dhananjay Tripura ex MLA di Longtrai Belini bobo tini chungwai paksa manjak phaja tarpore sini ara tongo sini Boronggram Osin Tripura social activist bobo tini sini Pandawa manjak phaja bin lologe manjak phaja sini Boronggram Pranab Tripura bobo tini sini Pandawa manjak phaye na sokhne bagai tini manjak phaja bin loge sini yang kabang mas sini official staff sini okara botongo bises kai sini
SDB sa borong gonang ngomon jai riang bobo sini o panda mandak pajak ngebil lagi tongo sini TCB ni advisor committee ni chairman borong gonang Prasun Kanti Tripura ngebil lagi mandak pajak ar tongo sini South Zone ni Deputy Naran borong gonang Senamohon Tripura ngebil lagi pajak tongo ar sini ang state ka sai thang sinal borong gonang Victor Deborma DCM ke bil lage phajak tongo sini TCB Central Committee ni member rok bosti lage tongo bini bada sini pumang rok o jaga sini monco o phayasu phajak boron jotno Tripura 23 state level busu festival na o pernah hamba ya faro tini o jaga sini 15 naithok khainani bagai boron phaimani bagai hamba ya faro bil lage ang asa khaya sini joto ro manjak phajak tini joto nabo kurukutong kayai o 15 naithok khainani bagai borok bai kurung layai 15 naithok khainani bagai nangkuk mani je sini tini orang masamung rasabung potrepor जों एक्टिविटी जों नायलायनाय उपाखाय जोबलाय से पाइथाक जरा उपाखाय जों गोरों लाय तंनानै बागै दाना थाने कबं लाखो बिसेसखाय तिनि अ जागो ताबुक जां सामानि तिनि अक्रा चाक्रा रखनो बरनो तिनि अ पान्दावो फायमानि बागै खाबाय खुबाय बरनो हामबाय मायाफोर आं आसरा सासनाय जातनो हामबाय बारिखे हामबाय जिनि 23rd स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवल नि बरम गोनां कन्वेनर न फायरि जों ताबुक कक्सानि बागै गयनाय सिनि TCB नि प्रेसिडेंट बरम गोनां ससेन्द्र त्रिपुरानि खक्तिजों कक खानालाय सानै रुमै 23तम स्टेट लेवल ए बुसुकतेर तिनी पाइथाक दिन ओ पाइथाक दिनी तिनी नि सभाफां ताखो दामोदर त्रिपुरा चिनिरा फाइ नागरे अंगे मानजाक फाइजाक सिनी ओ करबगेलाकानि बरंगना एमएलए ताखो संजय त्रिपुरा आरो फाइ मानजाक फाइजाक सिनिरा एम बरमगना ताखो राजेश त्रिपुरा फाइ मानजाक फाइजाक सिनी फाउंडर मेंबर सिनी बरमगना दा जसबी त्रिपुरा आरो फाइ मानजाक फाइजाक सिनी एक्स एमएलए ताखो धनंजय त्रिपुरा आरो काबांमा नागराय सिनी नागराय मुतुमरक इरा आसुकजाक समय कम अबनि बागै आं जतनि बुमुख खुरलिया सिनी इजां आसुकजाक सिनी दफानि रुवाजा पुमां आरो दाबें कारबारी सारा त्रिपुरा राज्यनि फाइ मानजाक फाइजाक ताखुरक बुखुरक मारक फारक एवं सिनी मीडिया बंधुरक विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट आधिकारिक आरक्षा दप्तर आधिकारिक जतन ये बैसुनि आगाम दिन हारि बैसुक शुभेच्छा रगै हामबाय रगै आं कक थाइनै थाइथाम सानाय सिनी ये बैसुकनि दिनैनि आं सिनी जाति दफानि जे आं मेसेज रनि मुसुगो जों बाक्सा मावनाय जों थाइसा मावनाय सिनी कानमुं चुमुनो जों माला रोंनाय सिनी कक सामुनो जों माला रोंनाय अब सिनी कामाय थानिनाय दक जे जाति दफानि बिनि जदि रासामो मुसुइमो कक सामुं कानमुं चुमुं चामुं तरिका हिंकालाय ब अ जाति कामागै थानाय अबनि बागै अबनो जों रुमिला रोंनि नांनाय आबं सिनी जातिनो तिसानानि बागै प्रत्येकटी एलाकानि पारानि सेरकनो जों लेखापड़ा दिके जों गुरुत्व मारानाय अबनि पाशापाशि सिनी ताबो बर्तमान समाज ए सिनी सारा त्रिपुरा राज्य विभिन्न एलाका सिनी साराय लामा साया हेमैतंगो अबनो बंध खायनानि बागै चेष्टा माला रोंनाय जों तंमा मासानि बासा केवबा कुसुम केवबा कुफुल
পারানি কোনো একটা চারাই যদি লামা চাইয়া হেমুই থাঙ্গাই কেলাই বা আনি বাসা নিনি বাসা হিয়া মানে বচিনি যতনিনো বাসা হিনে বন লামা গাহাম তিনানি সুং চেষ্টা মা খালাই লাইনাই অবনো চিনি ত্রিপুরা সুবলাই বথনি নাইমং অবনো চিনি চিনি নারায়ণ পুমাং রোজা কাউন্সিলনি নাইমং তো তাকুরো বুকুরো মারক ফারক এই কগ্ন সুং বাখালামা লারুনাই যে চিনি বিভিন্ন সারা ত্রিপুরা যে বিভিন্ন জায়গা গো চিনি জাতির চিনি মাসং রক নিজেনি রিনাই রিসা কানিয়ামানি বিনি রিনাই রিসা কানাই দंगो অবনব সুং ব্যবস্থা সুং মালালাইনাই অবনন বাগে সুং সামু মা তাंगलायनाय তো তাকুরো বুকুরো তো ইরা কক বেশি সাজানায় সুযোগ করে আজরা চিনি না করায় মতম দंगो বক কক সাই খানার নাই এই তিনি মিয়াবো থাঙ্কা হসা মাসালাই মুসলাই তিনিবো হসা মাসালাই মুসলাই আংনাই অবনি বাগে এই মাসালাই মুসলাই যাতে গাম খাইয়ে পাইনাতে অবনি বাগে চুং এর যত তংনাই চুং চেষ্টা মা খালাই লাইনাই আং আরেকটা হামবাই মারগো যে চিনি এই জলয়ানি যে তিনি এই প্রোগ্রামনি এই মেলানি যারা কমিটি থেকে শুরু খাইয়ে কনভেনার যেভাবে বক খুব কষ্ট খাইয়ে এই মেলানো নাইঠকাই তিসা মানে বংন হামবাই রগো অবনি পাশাপাশি আর হামবাই রগো যে সোনা মাই মুই সঙ্গই চারনাই তাকুরক বনবা হামবাই মারক বক খুব কষ্ট খাইকা চিনি বাগৈ তাকবো বক ওই সে থাপা করা গো নতঙ্গো ইরা মাসামো মুসিমু বক নুংয়া বনবা হামবাই রগৈ আনি এই যে কক থাইসা থাইনি যে সামুং আং ইরেনো পাইরেখা যতন হামবাই যতন গাম তংদি গাম তকলাইসুং আগামী বছর চিনি যে বুসু মেলা আংনাই গন্ডা তুইসাগ অরা जों যত থাঙ্গাই মালাইনো যতন হামবাই बारिखे हामबाय माया फारो सान्दा बिने खक्ति जों नांकुं मानि कक खाना मानि बागै फादि जों ता बुक खाना लायनाय जेनि टीसीबीनि चेयरमैन एडवाइजरी कमिटी चेयरमैन सार प्रसन्न कान्ति त्रिपुरानि खक्ति Sarigam jotono ano poilano ang khulumuya pharo ani okra sakarangno hamjang maya pharo ani saksalaibai ani kotoirangno beshi kok sajanaya karon kok samani lalaijong beshi khana tokjaya haipon kya sa ang kok sasinai jehetu ano kok sadi samani anglai ta sajrodi sama jangwano Tripura Chubalai Buthuni Central Committee ni Advisory Chairman hisabe masanai kalayo Chini Tripura Chubalai Buthu tama obojotonok sika obni saka ang chini tini ni panda 23rd state level bushuk ni second din ni je panaphang chini borom gnang ha Damodar Tripura kai chini inophai manjak phaika chini boram gnang EM Sri Rajesh Tripura oboni yagulo phai manjak phaika chini no e korbukni boram gnang MLA Sanjay Manik Tripura oro phai manjak phaika aro chini ex MLA Dharanjoy Tripura oponi pore founder member aro ex MLA chini ata Josbir Tripura orophai manjak phaika aro chini social activist chini Nikhil Shankar Niwaskar sahab oboni phai ino tongo chini social activist Boramgram Osing Tripura Orampar tongo chini chairman Gorakapa Subjunal ni Gopal Tripura or tongo chini SDPO ani basement ani chalanai thok Gomonjoy Riang or tongo aro onek tongo chini SDM saheb tongo chini DCM saheb tongo jotini bumong anglalia
tola asok jak sini ruwa jarok tongo pumang dak tongo jotono ang hambaya pharo engkai chubalai buthuni je chini je moto obotonok sio obongka jeng sisa di baca di jeng sisa nani nangnai poila amuni pore jeng borokno basarona nangnai akai nijino sisana hingke ta nang obol jeng jotono sio jeng somas no ti dulitona nangnai chubalai buthuni uddesho obono sakang nang somas no tiyei dulmani sakang nang sakbai thangno se tamakhayai tiyei dulai tongnai nang nije tamakhayai thik tongnai obose anglai chaitok di hini sagarago je phupun sago ang nang sakbai thangno sakang thik khai lakhai hingkai ragroi lakhai hingkai se nang nini songsar nini somas no tiyei nang tiyei dulai ton manai hingkai chini tasing sai thangka chini dagorja je chayamani chajangnai rok anglai obobo tasadi hiyanai saya samung khainai rong bo hinai ta khaidi hineyanai karon onek jaga go onek kisu sujak tongo cigarette packet sujak tongo cigarette nang khai cancer ongnai chok nang khai saistho khoti ongnai kaisa silaya hingkai sinaibo tongo sinai kareya jara sinai bok susto tongo jara simaya khai PW department ni jagano dokhol khayo lama ratago hempu khai oboni bagai sak bai thangno sakang jeng thik khai malaganai o thik khaina khai jeng guardian rok basabuti tama khai khaya obono jeng manai somnai basabuti porna hini thangka coaching lananai thangka rangsimi ba holka muani tangai hajira khayoi kintu thangai jeng nai jagya basa ta khai jeng thainai ya basani yago দামি দামি মোবাইল 10,000 ni মোবাইল 20,000 ni মোবাইল অথচ নং বফা হিসাবে গার্জিয়ান হিসাবে মোবাইল রমানি করেই হিংকে অ মোবাইল পাইমানি রাং বরনিকে আজি খাবো ওয়ানছংনানি তঙ্গো তার মানে বো কোনো একটা সামুং চায়নি লগেও গদালয় বো অ মোবাইল হাসিল খাইকা মোবাইল চিনি নিত্য জীবন অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আংশিও নোট সুইদানি পড়াশোনা খাইনানি অনেক কিছু কমিউনিকেশন খাইলেন বাগৈ কিন্তু অতিরিক্ত কোনো কিছুই চাই আসিনি মোবাইল গাম্বো খাইমানো চাইয়াবো খাইমানো আই হিংকাই তিনি বছর শেষ নি দিন আং কইনাই চিনি যারা গার্জিয়ান তংনাই বংন যে বাসাবতী রং নজর দি অবনি পরে লগে লগে সংগঠননি বাগেবো সামং খাই দি আয়াকে সংগঠননি সামং খাই থাঙ্কা অথচ বাসানো বরক খাই মালিয়া হিংকাই তা হিনজাক নিজেনি বাসানা যে বো বরক খাই মেয়া বো বরক ন ফরনা ফাইও অকংনো হিনজাইগা তে খায়ই সাক বাই থাংনো অজাগা মাতলাংনে কালাयो আকাই খারাম নিসিমি সনেকাই বুসুক পয়লানি সিমি जों কাতাল ওয়ানসুমুং তিয়ই কাতাল সামুং খাইনাই দফানি বাগै সামুং তাंनाय हिनै মুইতো লারগৈ আং আনি কাগনো অরনো পাইখা হামবাই যতনো Barikhe kakachang ha sarna beri nangkung mani kok chana sai khanara mani bagai paiflaya hambai maya faro phari A mind is a great thing to have, and it's even better when it's filled with knowledge, as said by the great Albert Einstein. May I now request respected Sri Nikhil Sankar Niwaskar sir to share an inspirational message to the gathering. जतन खुलुमखा सारी काम मंच पे बैठे हुए सभी मान्यवर अतिथि वरिष्ठ लोग समाज के मेरे सामने इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर यहाँ एकत्रित सब त्रिपुरी समाज के अपने बंधु भगिनी आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा बोलना नहीं है ऐसा ही सोचकर आया था, लेकिन मेरे पहले जो सज्जन जो बोल रहे थे उससे मेरे मन में एक बात आ गई। पर्टिकुलरली यहाँ पर जो यूथ्स है
मोबाइल के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि मोबाइल में कुछ अच्छा भी है तो दूसरी भी बातें हैं। तो ये जो हम नया साल मना रहे हैं, इसके सब सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जो यूथ हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी दुनिया की जो सिचुएशन है उसको देखेंगे तो उसमें एक चीज कॉमन है, यूरोप का डाउनफॉल चल रहा है, अमेरिका में समस्याएं हैं, तो वेस्टर्न मॉडल कलेप्स होने वाला है। मैं आज जो बता रहा हूं आपको 5 साल में दिखेगा। वेस्टर्न मॉडल, वेस्टर्न थॉट्स, वेस्टर्न इंस्टीट्यूट, वेस्टर्न थॉट प्रोसेसेस, ये सब चीजें नहीं टिकेंगी। हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हमने अपना छोड़कर इन सबको पकड़ लिया। और मुझे आज देखकर अच्छा लगा कि यूथ भी हमारे कल्चरल डांस में, सब जवान हमारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा इंडियन नॉलेज कल्चर है, उसकी जो बेसिक थीम है, उसको समझना, उसको प्रैक्टिस करना, ये हमको अपने इस सब बड़ी बड़ी जो चुबलाई बुथू जैसी बहुत अच्छी संस्था काम करती है उसके माध्यम से हमको करना पड़ेगा। चुबलाई बुथू के कार्यक्रम में कभी आया नहीं, पहली बार ही मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। अपने नारायण वीरेंद्र त्रिपुरा जी से संपर्क है, उनके साथ कई बार मिलना होता है, लेकिन चुबलाई बुथू के कार्यक्रम में नहीं आया। दामोदर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके आग्रह के कारण मेरे को आज यहाँ आना संभव हुआ, इसलिए आप सबने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को फिर से एक बार इस बीसी कटल की शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing an inspirational message to the gathering. फायदे जों दाबो कक लारगानि बागै कइनाय चिनि बरम गोनां ससियेल एक्टिविस्ट सार असीम त्रिपुरान। द फायदे हालाय जों कइनाय दाबो कक थाइसा थाइनै लारगानि बागै चिनि बिसिङाव फाइ मानजा फाइजाक भाइस चेयरमैन कर्बकार दिब्लक सार प्रणब त्रिपुरान। जतन हरका संजरनी हामजा मंकप्लुं याफारो तिनिनी पाइथाक दिन फो हिन माहा हलेबा सेकेंड दिन फो हिन माहा सिनी तिप्रा सुबलाई बुथुबाय संसाजा 23rd स्टेट लेवल बुशु फेस्टिवल जलियावो तिनिनी मंचवो नगराय फाइ मानजा फाइजा सिनी TTA सिनी EM सिनी बरम गोनां राजेश त्रिपुरा बनबो पाइप्ले हामबाय सिनी बुशु फेस्टिवल फाइ मानजा फाइ मानि बागै बिनि लगे लगे फाइ मानजा फाइजा सिनी 43 करबुंनि जतनिसे खासुकसा सिनी बरम गोनां MLA संजय मानिक त्रिपुरा बिनि लगे फाइ मानजा फाइजाक सिनी TTA सिनी MDC सिनी दा देवजी त्रिपुरा बनबो पाइप्लाया हामबाय आरो जत्त कायसा कायसा के बुमुं खुरिया करै जत्त सिनी मंच आसुकजाक सिनी बरम गोनां रंनो आनि पाइप्लाया हामबाय आरो जत्त सिनी पमां रुवाजा रंनो बनबो पाइप्लाया हामबाय आरो जत्त हासाल साम्पानि फाइनाय रंनो बनबो आनि पाइप्लाया हामबाय विशिष्ट हामबाय रनाय दुई दिन व्यक्ति जे सिनी बुशु फेस्टिवल नो नायथतखे रुल बाबेखे मासां रितनाय सिनी भलन्टियर रंनो
नंगनि इ साइड तंगमानि बिसिंतै सिनि इ बुसु फेस्टिवल नायथाव खायै जों 300 जरा पायरनि थाइ दङ आरो हामबायरनाय जत्त सिनि लाइन डिपार्टमेन्ट दङ जोंनो इसोक सासुगियाफो इसोक जरा सनो सुबामान बागै जत्त लाइन डिपार्टमेन्ट नबो आनि पखङै आरो सिनि टिसिबि नि पखङै नंनोबो पाइपलाय हामबाय आरो हामबायरनाय सिनि पुलिस आदारगिरि रंनोबो नंनि साइड तंबाय जों तिनि सुरक्षा तंगनि तिनि बुसु फेस्टिवल नंनि बिसिंते जों मासांरै तंगमान बागै नंनो पाइपलाय हामबाय हामबायरनाय सिनि प्रेस मीडिया रंनो नंनि बिसिंते सिनि इ बुसु फेस्टिवल जागा जागा करङै तिनि आवैमुंनि बिसिंते सिनि बुसु फेस्टिवल न आवैमुं खायतंगनि बागै नंनोबो पाइपलाय हामबाय आंना बिसि कक्सागला तानि बागै हिनालाय जेहेतु कक्सानि रेडि हिमानबा सुजुग रजामानि आं थाइजा थाइनि कक्साइनो आनि कंनो पायरनाय जों साइमानो सिनि बुसु फेस्टिवल पुइलानि सिमिन जारा संसानाय रंनो जोंलाय हामबायरबोलाया तिनि बाय 23 सिनि स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवल ओइतङ जों तिनिनि पाइथाक दिनो जत विभिन्न जागानि फाइनाय रंनो जों पाइथाक दिनो जों बाहायके सिनि भलन्टियार रंनो कबांनाय बाहायके गाम करं खायै तिनि इ सालजानो जों काति होनाय बनो जों मासाय तंनाय आरो जों जत तिनि इ बुसु फेस्टिवल फाइनाय रंनो कबांनाय जाहाते कोनो हयरानि अंयाकारै बा कोनो गेनजाम अंयाकारै तिनिनि पाइथाक दिनो जों गामखे पायरमा हालाय जों बारिखे हाननाय हिने खाखायो इसे कक्सावनो जतननो बुसुनि आरवाइसा आनि खागाम याफारै आनि कक्थाय सामानि पायराहा जतन हामबाय बारिखे हामबाय सिनि सार प्रणब त्रिपुरानो सिनि बिसिङो नांकुंमानि कक सायखानार मानि बागै फायदि हालायसिं ताबु कक खानालायनाय सिनि बिसिङो फाय मानजाक फायजाक सिनि दफानि डेपुटी नारायण बरमगोनां सेना मोहन त्रिपुरानि खुक्ति तिनिनि सभानि सभापति एवं मानग्रां सिनि दाइसका फाय सकबायजाक टीटी एडिसिनि ईएम एवं डीसीएम जत तंनाय आं कायसा कायसाके बुमुं खुदिया जतन सिनि त्रिपुरा सुबालाय बुथुनि तरफ थेके स्टेट लेवल 23तम 2025 सालनि ओइ आं जतन हामबाय मारङो एवं जारा इरो सिनि इ बुसु फेस्टिवल मसांसा खायै ए दामसा तलागा आसुवै जे नाय तंफैनाय 2 दिन बेपि सालनै बारै तिनिबो फायरा आसुवै ए चिनि मेलानो मसांसा ख्लेमानि बागै इ एलाकानि चिनि त्रिपुरा दफा बरन जतन तिनि आनि व्यक्तिगत तरफ थेके आं जतन हामबाय मारङो एवं चिनि दाइसनि याग्रागा जे रुवाजा तंनाय दाबें तंनाय कारबारि तंनाय बरनबो चिनि इ बैसुनि मेलानि अंगै इ बैसुना जों टीएसबी त्रिपुरा सुबालाय बुथु नारायण पमा रुवाजा काउंसिल जों जतन सरकारनि सायतमुबाय ए बैसु फेस्टिवल जों नायथंमाखैहा जों सामनियो आरो ए बैसु फेस्टिवल कुसुक दिसाने बाय नायथकसा खायै आरो जों जत तिनि त्रिपुरा जों 24टा क्लेब त्रिपुरानि बसिङा दंनाय बरक जों जत खाबाक साख्लायै ए मेलाना आरो नायथकथा खायै दिसाय मातनाय आं जतन हामबाय मारगै असो साइनो आनो कक पायराहा जतन खुलुमा बारिखे हामबाय सिनि दफानि डेपुटी नारायण नांकुमानि कक सायखानार मानि बागै फायदिसिं ताबु कक खानालायनाय सिनि बिसिङो फाय मानजाक फैजाक सिनि खासुकसा एमडीसी बरमगोनां
देवजित त्रिपुरानि खोक्ते जतनो सारिकनि जरानि हामबाय आफारो तिनी 23rd बुशु फेस्टिवल फाइमानजाकनाय चिनी दाइसा आसुकजाक EM राजेश त्रिपुरा बनो पाइपलाया हामबाय आफारो चिनी आरो सकपाइजाक चिनी लोकेल MLA बरम गनां संजय मानिक त्रिपुरा फाइमानजाक चिनी आरो एक्स MLA धनंजय त्रिपुरा फाइमानजाक चिनी आरो एक्स MLA फाउंडर मेंबर TCB जसवीर त्रिपुरा फाइमानजाक चिनी आरो प्रणब त्रिपुरा BC वाइस चेयरमैन करबुक आरडी ब्लॉक फाइमानजाक चिनी आरो असीम त्रिपुरा सोशल एक्टिविस्ट फाइमानजाक गोपाल त्रिपुरा गुराकाप्पा साब जुनाल चेयरमैन फाइमानजाक चिनी आरो कबांमा चिनी पुमांग नारान चिनी जतो पारानि रुवाजारकनो आं खुलुमुं याफारै आं किचासा कक सानाय चिनी आरो फाइमानजाकनाय जतो बुशु फेस्टिवल नो उपभोग खालायनानै फायनाय रकनो आं किचासा कक सानाय बेलाय कक कलक सागलाक तिनी चिनी जे त्रिपुरा दफा जों सिनिनो नांनाय चिनी जातिनि अस्तित्व न जों लारंना नांनाय तामने होनबा तिनी अजागो जदि आं कक सातानियो सायासु गियातंखाय पुइलानि सिमि नरंनि थानि नाकारमा साननाय तबे तिनी एकटा कक नां सानानि मुसुंगो चिनी त्रिपुरा दफागो सबचाइते यूनिटी नुकजागिया आनि मकल तमानि होनबा चिनी त्रिपुरा चुबालाय बुथुक स्टेट लेवल बुशु फेस्टिवल जों खलाय दंगो ठीक न तारपरबो चिनी त्रिपुरा रंगनि बिसिङो जे यूनिटी नुकजागिया अ यूनिटी न सुनामनानि बागै जतबो पाल खलायै जों यूनिटी मांगनाय कारण जों विभिन्न धरने जों नुगो पलिटिकल लाइफ बुंथुं चिनी सोशियल लाइफ बुंथुं जों कायसा बाय कायसा चिनी आन्डारस्टेंडिंग अनेक दुर्बलता जों नुगो अबनि बागै आं वानसुगो चिनी जे त्रिपुरा सुरुंनाय बुथुक चिनी जे यूथ तंनाय नरगनो स्टेप मानानाय चिनी त्रिपुरा रगनो यूनिटी खायनानि बागै एवं अ थानसानि बिसिंतै चिनी त्रिपुरा रगनो एकक भावे जाते चिनी बर रगनो जों चिनी सोशियो कालचार न जों डेभलपमेंट खायनानि बागै जों मावान सुकनाय कारण जों नुगो चिनी त्रिपुरानि बिसिङो गोबांमा साब ट्राइब दंगो जों साब ट्राइबनि बिसिङावबो जों मिलिमाया अबरंनो ठीक खालायनानि बागै चिनी चुबालाय बुथुक स्टेप लाई दंगो एवं जों जतबो पाल खलायै चिनी अ त्रिपुरा रंनो जों यूनाइटेड मा खलायनाय अबनि बागै पुइला अबनो सानि मुसुङो जे बुशु फेस्टिवल जों फेस्टिवल खलायो जों तंथगो बिसि केताल हिसाबै जों पालियो जों आवान विभिन्न धरने जों सोनामै जों चालायो चालायमानि साथे साथे जों तंथगलायो तंथगमानि साथे साथे जों जेबाबे चिनी गरियानो एवं गोबांमा जों अबनो तयै जों तंथगलायो किन्तु जों मावान सुकनाय चिनी जातिनि अस्तित्व लारंनानि बागै जारा त्रिपुरा सुइनाय तंनाय जों प्रत्येकटा त्रिपुरा सुइनाय बरक मावान सुकनाय जे चिनी जातिनि अस्तित्व न रक्षा खालायनानि बागै जों ताम खालायना नांनाय एवं चिनी जातिनि अस्तित्व न रमी लारंनानि बागै जों ताम पदक्षेप खालायना नांनाय अबनो जों पहिला मा मुइतो नारंनाय कारण जों विभिन्न धरने जों सब समय जों नुगो
chini Tripura jati no hongkai chikon ungoi ma chikon phunungrani bagai kwbangma borok chaitugui tongo amoni bagai tini ang sani musungo puila chini dofa se kotor huni sung mawan suknai dofa kre hingkai tini yo jaga ma sawo tini angbo Tripura dofa ngoi se yo jaga sukpayo tini dofa kre hingkai angbo MDC ungnani jogo tongnya amoni bagai tini jara Tripura suinai tongnai norok samung ma tangnai chubalai buthur jara tongnai Tripura surungnai buthur jara tongnai norok samung ma tangnai ebong sini dofana tisanani bagai sung joto borok step mananai karon sung nugui tango turuk turuk sini dofa unity bai tango unity kriyungo o unity narangnani bagai sung pal baksa khlaiye sini samasni bagai sung samung ma tangnai sung borom marnai je chini songjak bibinno jago je songjak tongnai chini nara nungthung chini puma nungthung chini chudri nungthung prottekta borok no sung borom rona nangnai hangkaise chini society development nungnai tini ang educated tini ang lekha pora kwbang hwnai ang jodi ani parani chaudhary no jodi ang respect rya tini ani naran no jodi respect rya hangkla chini Tripura sa dofa komorei thangnai takukte buhurok aboni bagai first priority sung chini dofani bagai chini borokni bagai chung marnai chini society no develop khlainani bagai chini jara surungnai buthuk tongnai bahaike chini society no chung develop khlaimanai bono chung research ma khlainai ebong chung samung ma tangnai tini ojago ma sao je prottekta borok tini ojago jara tongnai sung ma wansuknai Bushu festival ni bisingtoi sung ma wansuknai tini ijago kwbangma dofani borok tongo sung enjoy khlainai haifano sung enjoy khlaimani sate sate chini borok sung thansa ngoi ma tongnai ebong chini naharmung ma tongnai sung prottekta jati bai sung mile mise tongmani bisingtoi chini Tripura dofani culture chini shishu culture no sung development ma khlainai ebong chini culture ni sate sate chini je kmai thangjak no sung abono mati sanai tini ojago joto phainai rok sung ma wansuknai chini dofani bagai chini culture ni bagai ebong chini samaj ni bagai sung ma wansuknai sung sacrifice ma khlainai chini dofani bagai bahaike sung teibo kusugo kanai teibo sung develop khlaimanai teibo chini culture no sung barai khlai kusugo tisanai abono sung ma wansuknai khajani takukte buhurok tini ojago phaiye jerokom chini ageni culture jerokom musamung abono sung surungnai nangnai ebong belake hambai chini mela committee rongno tini asuk bushu festival kotorno porichalona khlai tongo obahaikeno mangnai discipline chung manarngnai ebong chini dofano discipline babe chung snamni nangnai chini borom ganang chini Prasan Kanti babu saithangka je chini charai rok kwbangma mobile bai nostongo drugs bai nostongo obohaite sung katiye chini dofani samasni sung merudondongoi ma basanai chini samas no sung naithogoi marnai ebong samas jodi thik tongkla desh thigungnai desh thigung tongkla joto borok thigungnai asungno sawai joto na happy buishuni ebong ketal salni joto na hamba ya pharai joto na khulumung ya pharai chini okra chakra rongno chini naran pumang rongno tei chini joto lukurongno khulumung ya pharai ani kogorono mathaka joto na hambai joto na khulumka hambai barikhe hambai sarno tini bini khokutini bisingo sona kabangma message nangkongmani message remani bagai paiflaya hambai to chung tinini 23rd state level bushu festival second dini chung naisingi tongmani chini narwayokra অর্থাৎ সাতি ফাংনো जों नायसिङि दं माने दिनै हाबोबाग्रा प्रदुत किशोर महाराजा प्रदुत किशोर मानिक बाहादुर देबरमोननो बो फाइते फाइते किसिसा बिनि साखामिया बा लामा साखामियानि बागै बे लामा अदेगनि किफिलि थाहा बिनि बागै बो तिनिनि प्रग्रामा एटेन्ड नंमालिया तो आं कयनाय बिनि जागा जेहेतु चिनिरो फाइ मानजाक फैजाक नारवाय अकरा
Sar Rajesh Tripura Honorable EM na ang koinai bini yakti tinini kathar sati musung mani bisingtai jeng sini ipandana sahang sairana ni bagi. Ang bini loge sini presiden nabu koinai joto sini narwai rangna lagai jeng I kathar sati na musung mani bisingtai tinini pandana jeng sahang sairana ni bagi. Isita one set. Nipen huru. Isita mulai di praja. Ang joto asukjak takho bukhur no koini kisa basadi jeng kathar chati musangane thangi tongo chini 23rd state level Bushu festival na jeng kathar chati musang mani bisingtoi jeng tinini pandana songsane thangi tongo chini baskanga manjak phaijak chini khasoksa EM tak boram ganang Rajesh Tripura ni yakti khisang kathar chati musangane thangi tongo joto yafa kharab laide kisa hambai jotano to ang koinai chini narwai rangna aro baisa terek hei chini daisa phai achuk phai ni bagai chini kathar sati musung jaha chini 23rd state level Bushu festival ni second day irana chung kathar sati musung mani bisingtei na chung tinini panda songsai jaha phaidi chung ang koinai joto chini tinini ipandani narwai rogna aro baisa terek hei phai chini daisa phai achuk thayo achugani bagai phai manjak phaijak tinini ipandago joto narwai rogno ang koinai aro baisa terek hei chini daisa phai achuk phai ni bagai bini logo ang koinai sini borom ganang ruwaja rongno aro koi ekjon phai sokpajak borongno risar rangni bagai ang koinai borongno risar rangni bagai hindi ani logio phaidi chung tabu kok khana lainai chini TCB Central Committee ni AGS borom ganang Sonmoni Tripura ni khukti Jara sini ruwaja phai sokpajak rongno
joto kisa aswani bagai ang banyak paito. 23তম যিনি স্টেট লাইব্রের বুসু ফেস্টিভ্যাল নি যে অর দায়শ ফাইসুপাইজাক যিনি সবানি পান্ডা নি অকরা যিনি দামোদर ओंखाय फाइमाजाजाक जोंनि सेंट्रेल बोर्डनि आं सर्टकाट सानि बागै चेष्टा खालायसिनाय ओंखाय गोबांमा जोंनि आरो जे डिग्निटारिस दङ फाइसुपाइजाक जोंनि दायसा आसुकजाक बनो तिनि हरनि बुसु फेस्टिभेल नि जों त्रिपुरा सुबालाय बिसोरनि सेंट्रेल नि पक्षंगै Korbo division pokkhongoi jotone khaksama hambai aphago ngaro phai majajak kabangma line department ni je samung tangnai adong ngaro operation asukjak sini ma pha tokhubuku ngaro yagra phaisingo sini ruwaja asukjak rok sini pomang taimang ruwaja engka je volunteers rok jara maimi sungnai जोंनो सारागे कष्ट खालायो हपुं सापुं थुया साया खालायो ओंखाय volunteers रक ओंखाय आरक्षा दप्तर जारा दंनाय दिनै बरकनि जतनि चेष्टा बाय विभिन्न जे दप्तरनि चुबामुं जतनि साक्षारमुं बाय अमो चिनि सुदु त्रिपुरा जातिनिया जतबो निजनि हिंगै साक्षारनि बुसिंतेगो जों दिनै असुखै दिनै साल दै रुमै जों नायथ जांख्लाय खालामनायनि बागै जतन आं खाकाहाम याफागो जों खाकागो जोंनि जे त्रिपुरा सुबालाय बुथु जोंनि जाति दफा अमा जों सायमानो सम्पूर्ण जों धर्म राजनीतिक जों निरपेक्ष जों कोनो कायसा कोनो जों आलादाया जों जे 19टा 20टा जे जोंनि जाति दफा दङ अबसिङो जोंबो कायसा एकटा जोंनि रुमदि 20टा जाति अब कायसा जों 20टा तखु हाय अबनि बसिङो त्रिपुरा जाति कायसा तखु हाय नुखुं अबनि बागै जों सुदु चिनि त्रिपुरा जातिनि बाहाय खालायगा शिक्षा दीक्षा मोसामु मुसैमु अबनो जों रमैनारनायनि बागै जों अमो हाय खालायमानि बनि बागै जों जतनि थानिगा कुनो जों आलादाया जों चिनि बुरुकनि त्रिपुरा जातिनि चिनि जे अस्तित्व चिनि कालचार रसांगमुं मुसैमुं अबनो जों प्लेटफर्म खालायो जों बुरुकना फोरोंनानै आं जेमन कायसा त्रिपुरा आनि फाबो त्रिपुरा आनि चुचु त्रिपुरा आनि बुमु त्रिपुरा आं त्रिपुरा अंगुई आनि आसाइमिनि हयते थैमिनि जरा रीति नीति कालचार कृष्टि এই সম্পূর্ণ जों अमनो जों रमैनारनायनि बागै जिनि वान समु जों अमो हायख्लागे 1989 नि हयते जिनि जे त्रिपुरा सुबालाय बुथु जिनि जलायागाना आजायो शनिबार रबबार तखन 1989 16 डिसेम्बर जिनि जलाया नांगौ जों दिनै अबो बायख्लागे न 36टा बছर कसा माजि किसा सिनि ग्यामुहा ओंका ताबो जों 23 बार अमो जों खालागे दंगौ अब जतनि सुबा बुंबाय ओंखाय आंहा बेसि साननाया जदि आनि सामुक्रम देरामुं दंख्लाय नाकादे ओंखाय आं एलाकाबासि रकनो चिनि जरा त्रिपुरा जाति चिनि त्रिपुरा समाज चिनि खालायथाय गोबां मा दंखौ चिनि तांथाय गोबां मा दंखौ जों ताबो बुजिलायमियाखौ चिनि जे त्रिपुरा जाति चिनि जे खालायथाय तमा चिनि जुंथाय तमा चिनि तांथाय तमा अमा हायरक सामुं खालायजानाय चिनि गोबां मा दंखौ जों दिनै सुदु अर तुंथावलायखा मोसालायखा अबो बाय थैयाखौ तखरब करब
Sini kabangma bijon, kabangma sopno sini wansukmani, sini khakamani, sini imang, kabangma tongko. Jeng tabuk jeta Tripura jati rok, jeng kaisa tabuk second ba third oma hai jeng population o tongo. Jeng kaisa jeng bum ekta major kaisa gosti, kaisa jati jeng sini Suruh Tripura bangbai jeng Tripura jati jeng thagya. Bangladesh bo pray 1,55,000 oma hai Tripura jati tongo. Bini bade bo Assam, Mizoram, Nagaland oma hai jaga rok bo Tripura jati rok tongo. Jeng abani bagai takhurok bukhurok jeng chini jati je jaga boro tong jeng amor abo sina nangnai. Chini সমস্ত ত্রিপুরা বাসী বাইজং চিনি কক চিনি বাসা চিনি বুমং চিনি জায়গা জমি হাথায় হারং दैसा दैमा যত जों চিনি কক বরবাই जों নারনাंगौ অবশ্য আনি চিনি ওয়ান সুমং অবশ্য চিনি স্বপ্ন আর বেশি কাউ লড়না নাইয়া অসুন সাগৈ তিনি হরনি যতন খুলবাই চিবাই আফাগৈ Anyora Tasha Tani Samani Angoramathaka. Hamba Jatan. Barika Hambai, Chini Boromganang Sar Sonmani Tripurana, Nangkumani Kok Saikanarmani Bagay. Fadi Tabuksun Kok Tasha Tani Naragani Bagay Kabong Nai, Chini Iro Fai Manjapajak. Tripura Serangna Buthuni President GS Boromganang Somir Tripurani Kokti. Poilano Jotono Kolumka Tene 23rd Bushu Festival ni in Dangsani President no Kolumoi Aro ek kaisa kai bumung lalia Jorakom ang Joto okararok saka aro okararok sanai tongko ang bisi kok senai ani koekta request ba haidok khaimung obosimi nongni baskang saka ani kognoma thaknai joto ruajano kholomoy ani baskang tongnai joto okararok no cherok no hamjamung yapholoi bosor thangsakang bosor phaisakang ni paifle hambai chibai yapore ani chung buisho Mela gosong tini phayo muloto buisho no tuino koksasi nai जों Tripura Chublai Buthorok Buisho Palai Mani officially babe Punghindi ba eki state level Buisho Palai Mani 23 বছর রংখা খুব হম দদম খাইনো পালাই লাই তঙ্গ आं नुगमानि पारा आमचाइरो जों मितो जों नर्मेली फेस्टिवल के पालायो किन्तु नगबै जों बुइसो पालायलाया नुगजागै तंखा अबनि बागै जों लं ट्राइबेली सब डिविजन ने होइते के थानाय बसरनि सिमि आनो लगे रखासिनि ब्रजकिशोर त्रिपुरा वानसुक त्रिपुरा जों चालाकनि खेयै इ बुइसोक न ककपिरनानि हिनाय जों नाखलनाय माने दिस इयार अबो जों 7 days 1 तारिख एप्रिल नि सिमि 7 तारिख एप्रिल पर्यन्त अल लं ट्राइबेली बेरे मायाफुं लं ट्राइबेली 80% पारारो जों ककपिर लाइखा सो आनि रिक्वेस्ट दंना जत पारा पारागो अकंनु पिरखांगाय हयतोबा आगामी 10 বছর चिनि बुइसो आरो होम ददम नाइथतक मासा सांगनाय हिने बाखासं तानि बाहिंगे जों ताबक 21st सेंचुरी जायो जों एडुकेशनली तो डेभलप अंखा जत शिक्षित दीक्षित तो अंखा बाट चिनि तंगमं चामं रीतिनीति आगिनि नखा जों पालुरुक अंखा अब किन्तु पारा बिसिंनि बरले पालगिया जों जारा शिक्षित हिनजांनाय शिक्षित महल दं एरंनो पालगो जेमन कि आं डॉक्टर इंजिनियर अंखा गानि बासानो बुइसुगो हारि बुइसुगो जे जों नगरगो थाइसुक बालायरक खायमानि कुचाय पानी खायलै सारमानि रक मुसुक रक न जों खोमाला कानो माने रक अबरक जों खायलै लिया ओंखाय अबन बाय जों तमं चामं दिन पालक माने हाय ओंखाय अ कक साताने आं कायसे जागादे मोबाइल टाइसिं चिनि सार सामाने हाय मोबाइल नायखांखाय गामबो सोरों मानो हाइमेबो सोरों मानो आं एकटा जिनिस नुखा चिनि भारत हानि कायसे सेंट्रल मिनिस्टार अरुणाचल प्रदेशनि किरेन रिजिजु कायसे कक सामानि दंगो जे बंगनि एकटा बंगनि ट्रेडिशनल प्रोग्राम मानो बसागो जे दुर्गा पूजा नों पालाया फुं आर कायसे पालायनाय सरस्वती पूजा नों रया फुं आर कायसे रनाय
ख्रिस्टमास नों खाया बुं आरो कायसा खायनाय किन्तु बैसो मेला लाई जों खाया आरो कायसा खाया नाय सो जों बैसोनो इम्पोर्टेन्ट रगे बैसोनो बासकां नतनाय ई बैसोनो जों आरो हम ददम खायने बागै जों जत्त तिप्रार एक थान चाके एकदम बासकां होननानै बायखाय बखरक दिसाय जों माखायलेनाय मा वानसोलेनाय वासु कगनो सागा आनि कगनो माथाक्सिनाय तिप्रा द फायग लोगतों जतनो खुलुमका हेपी बैसो बारिखाय हामबाय सिनि बासकांगा नांकुं मानि कक साय खानार मानि बागै फायदि जों ताबो खानालायनाय सिनि इ पान्दाना नायथ'थ' खायनि बागै फाय मानजाक फायजाक सिनि करबुक साब डिभिजननि एसडिएमओ सार धनमणि त्रिपुरानि खुक्ति पहिलानो 23rd बुशु फेस्टिवलनि जतनो सिबायाफोरो जतनो खाकाहामियाफोरो ताय तिनिनि जे अ पान्दा ते सालनि रमै जे पान्दा अ पान्दानि पुइला मिया साल सालसा थांका तिनिनि जे क्लोजिंग सेरेमनी आरो जे जों जे मानजाक फायनाय अ पान्दानि ताबुक आसुकफां ताय सभापति तिनि दामोदर त्रिपुरा ते मानजाक फायका तिनि अरनि जे जातिफां इएम श्री राजेश त्रिपुरा बरम गनां एवं ते अरनि मानजाक फायका अ करबुकनि एमएलए श्री संजय मानिक त्रिपुरा बरम गनां संजय मानिक त्रिपुरा ते बेबो मानजाक फायका एमडीसी श्री देवजित त्रिपुरा बरम गनां देवजित त्रिपुरा महोदय ते तेबे मानजाक फायका ते गोबां तिनि डिग्निटारिस दङ दजता सालिया समय कम तमानि बागै ओंखाय जे रुवाजा पुमां जता जे मानजाक फायनाय ते ताखरो बुखरो जेरो जे फेस्टिवल मानजाक फायनाय जतना हामबाय तिनि जे बुशुनि बिसिनि जे हामबाय आफारो ओंखाय जों तिनि एक्चुअली जों आरो जे मानजाक फायमानि अबनि जे इम्पोर्टेन्स जों किसाले सिना नांगो जों जतबो स्कानि अबबो साका पेबा कायसा आनि खाग जे तुमानि बबन किसानर लगे आं शेयर खायनेखौ महाय जों जत जे समाज जे तंनाय आं डाक्टर फंथ इंजिनियर फंथ जत प्रोफेशन फंथ जों जत तिप्रासा कायसा तिनि कालचार बा संस्कृतिनो जों पावना कगिया अब ऑफिसर कतर फांग्राथों पेबा जों ताबुनि जरागा जों कमा जागा जदियो तो रिवाइव उनका जों तखनो मैतो मानो जों जखन आगे कलेज जखन इम्फाल जखन परितंफ मेडिकल परितंफुरबो अबनि कायसा आं शेयर खायनो लगे बुसु तिप्रासा तिनि जत तिप्रासानि बागै न जों एमन एकटा जाति जे जागाव निजिनि क बरकनो सादि हिनै जों अनेक जरागा सिनियर जुनियर न मा सावो जों कमा तिनि कालचार संस्कृतिनो जों फुनुकनानि जों काहामके फुनुक गया बा काहामके जों मैतनार गया ताव फाना सिनि जे कमा जे अब तुमासनाय ऑफिसर लेवल जे तंनाय रक अंसना फाना जों अपना इम्पोर्टेंस दिया पेबा अमो कायसा प्लेटफॉर्म जे प्लेटफॉर्म ग जों बरक न अ मेसेज रहमानो जों जत बरक जत प्रोफेशन डिफरेंट बैकग्राउंड नि जों जत फागे सिनि कालचार तिनि संस्कृति सिनि जे तमुं कानमुं जे सामुं सिनि संस्कृति अबनो जों सिनानि कायसा प्लेटफॉर्म माका अबन बागै जतन हामबाय विशेष करे जरा अ प्रोग्राम न जरा ऑर्गेनाइज खायनाय अबन बिसिंग आं साकफां आरो कायसा सानानि जे आं निज त्रिपुरा अंगै त्रिपुरा जे सानदायन जदि से मुखस्त सादि हिंके आंले माइया नरमादे माना आं साइमैया आरो कयटा सानदाय दं 24टा सानदाय दङ 24टा सानदायनि बिसिंग 5-10टा कष्ट मस्त मुखस्त मानो साइमैया बाकी नायनायसै मा सानाय आं गे फियाबा तिनि मआमन कायसा अब मासानाय प्लेटफॉर्म जों जागा मांखा जे जागा जों स्राय स्राय केबो नायथाङै जों आं निजो साकफांबो गोबांमा बुशु फेस्टिवल जे जरा मानतै आं चेष्टा खायगो आरो इनवल्व उनानि पेबा आं सब डिविजन मेडिकल ऑफिसर हिसाबै कायसा आरो हेल्थ तो नायो अबनि लगे लगे आं कायसा त्रिपुरा दफानि उंगैबो आं जे मामानि चुबाखा गे नर बस्त लगेरखा बस्ता हामबाय ओंखाय आं खाकागो बस्कानि सालबो जों हायजत कायसा बरकनि आइडिया फंकना जरा ऑफिसर कतरंखे बरक कतरंखे दफा नाया पबो कायसा बरकनि कायसा माने कमन कायसा जनरल आइडिया बुङो पेबा सोंतिनि अर्गा आं बसाय सानै अमा हाया बरकनि बखासे बरकनि जे नायमो जे बिनि बखासे स्लागै दफानि बागै उहायगेबो ऑटोमेटिक फाइनेबो ऑफिसर बरक नांगिया बरक कतर नांगिया बंखा सयसा ज्ञानखै जों काहाम खैगे दफाना जे नायकलनाय बरक बाय जे सयसे बखाबायनाय तंखायके अब उंगै थाङो अब आं खाकागो जों जत जे विशेष करे त्रिपुरा सुंनाय बथुफांखा स्टूडेंट विंग बंखा जे बरक तंनाय जों माइकिनो निजे निजेसो बरक अबंफानो लेखा फरांफानो जस कतरंफानो
निजेनि दफा निजेनि कालचार निजेनि संस्कृति न पावना कौगिया अबनि साननाय माने आं जतन हामबाय बारिखे हामबाय सारना सिनिबास कांगा नांगौ मनि गगनि बिसिं तिखे गाहाम मेसेज रुमानि बागै फाइदिसं ताबो गग नारगानि बागै कयनाय सिनि बिसिङा फाइ मानजा फैजाक सिनि करबुंनि एसडीपीओ सार गमनजय रियां महोदय सारे काहाम जतन ब 23rd Bush Festival तिनी सेकेंड डे ब सेकेंड डे निचिनी ब पांदा नाचक फांग आगे चाती फांग आं प्रथम न खनंनाय उलो साकनाने किसां चीनी रुवाजार आं पाइपलाइ के खनंगो समाज दि फाउंडर ब्रॉक्स मेन तारपरे आं र तिनी डाइसो जतनिस कां खनंनाय चीनी ब चुबालाय बुतुकनि फाउंडर मेंबर सार जसबीर न बुं आइले हुक्रा सीनियर सिटीजन ताइबु खनंनाय चीनी रतन मने ताइबु खनंनाय चीनी समाचारन ब्रंनो आं किसा शरण लाय नोनो कौथाय सते साकनारे तामबागो मासा आगे चीनी सार संतो दंपायो र डाइसो जतन आं कायसा के बुमु मुखुया तामबागो समाजो जारा चीनी फाउंडर राव चीनी जरा ग्रासरूट लेवल तंगनाय राव जुग जुग दरिया बतो 23 बছর खसे बनिस कां चुं चाकरी खेबो 31 बছর काका नौखा चुं रुवाजा बाहाय के सैक्रिफाइस खाय थैयाजै रुवाजा रूपमन रुवाजा नौखा ब्रक समाज नि बागै सोसाइटी नि बागै बाहाय के खाय चुं किन्तु आधुनिकताओ फायै चुं जत पाक थांखा ब्रक न तामबागे आं मासाबो दुखनि ससे चीनी रियां बाहाय चीनी समाज नि फाउंडर राव चाफो चाथुक जेफो तुंग्रुक रुवाजा चौधरीनो चुं पाक थांगो ब्रनो चुं ब्रमरियो आं 3 तारा लागायो जदि ब्रनो ब्रमरिया के साबो ब्रमरिनाय चुं ब्रनो से ब्रममारिनाय द्रिन्द्रा उर रुवाजा चुक तंनाय राव ब्रक से चीनी समाज नि प्रथम तिसानायले ब्रक से ताखरो बुखरो आं बेसी सायार अनेक सानानि कगले तो किन्तु र साना मतनिया किन्तु आं एकटा जिनिस सानाय जेहेतु आं लर्न ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसी र जारा तिनी आं खूब खेनायखा आंबो एकदम लगे 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 नाय तंखा आं त्रिपुरानि जाति आं फनो आं हामजागो जेकुनु जाति न तामबागो इनके विभिन्न जाति बाय सुजोग मानका गोदान लायनानि विभिन्न जाति बाय एनालाइसिस खायनानि ब्रौनि काम ब्रौनि जातिनि काम समाजनि काम साबरुंकु किसाले चुं आइजिया मानका एर मध्य आं र जतनि बिसकांगो जतनो न आं ब्रमरिने किन्तु आइनि दामोदर बाबु नां बे थाके ब्रम मारिने मानबागो आं नौखाबो 6-7 दिन हयतो बुंबायबा चेना तामबागै बुंगासु जातिनो हामजागो आंबो बुंनो हामजागो जे जातिनो हामजानि के बोनो सां हामजागा जे जाति बुंतो आबागो आं ककमा सामानसि जारा सराय रक आं कक थाइसा थाइदि सानाय जतन न आं विशेष के रो सासुनो कोइनाय आं गुदुर कोइ दंगो आगे चीनी विशेष के रुवाजा सुनो कोइनाय चुं समाज न परिवर्तन खायनानि खाय सलारं जे बुरियोक्सै किन्तु चुं रियां बहायनो चुं बुरियोनो दाम a place where we develop our skills, make ourselves ब्रक से पुसा गासा काने हो त्रिपुरा जो को रियां जो को जमातिया जो इनिस निलेले क्लारोल काइसा सुट पेन का we have UGC-approved diploma and degree courses in medical laboratory technology, operation theatre technology, radio and technology, चिकन जाति रचनी बिजुरो सिकामरो बाहाय के ब्रो जाति रचनी सातो उपरिरोनि paramedical and management technology, University Agartala. ब्रोनि काइसा काइसा सोसाइटी हो काइसा काइसा 400 लाख लाख कोटी कोटी राम तो अथच चुं 3 लाख 2.5 लाख ब्रो 10 पैसा पु चाकरी तामबागै खा चुं ठीक खाइने बगै आं र चिकन खाइनान मतन या आई नु what I'm going to do 5 to 10 बुखा को सना खाकनारबे कारण रियां बाय त्रिपुरा के प्राय समसामयिक से जे कुनु जागा आं जत लाइनि छुटा बायनो चिनि एसडीएम बाबा सब समय जों शेयर खाइले जे कुनु व्यापार हो जे कुनु समय शेयर खाइलायो आबागो आंबो साइमेका किसा बबो साइमेका आबागो आं बेसी साया तफन आं र जारा जेतु लर्न ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसी र जारा
bo pandano kaham khenai thogriye jara chini chrairok volunteer rok bro bachok laijagan apni abo biskango ongya khonis kango kaham kheno bro khai tongo tini kisa mayung kotorman laithanga khitung kisa chung joto police bai drok bai mile tini holang ke riye chung bo susto ho khanai bo samas message rinai je tini jole o manomne tai mongsa lo sobche chikon jinis ang kaisa chanai si samas jete nangkokma chung chrai rokno kaimani ballo bibah abono root ma khainai chung abono root ma khainai chung ballo bibah no jodi root khaiao hanke chini samas poriborton baya tambagui chini SDM sahab je kuno jaga chung salayo chrai chikon kai khainke tamong nei bung wansuk mangla ang besi kok saya angno kisakuni kok sarani sujog riman bagai belai khani buka khakchang mario jottono khulumkha paithakni salongkha bisiketa doimpan simi bari ke hambai ma marago sarna tani halai chung onek bini kokni bisingtei serenganibo nangmani kok chung manha obini bagai specially hambai sarna chung agami dine busung sarna akhi manthok bini kokbani chung motivation je jona utijar kok gam sai khanar mani bagai chung aro esa paiplai hambai ma ya pharo faidi chung tabu kok khana lainai chini PCB ni founder member chini akura boramganang Joseph I see myself going to university like my hero, my father. Here at Techno India University Tripura, we celebrate change, where dreams are transformed into reality. Here is a place for you to fulfill your dream of becoming like your role model, your father, or your mother. Here is a place where you come out of your shell and bloom confidently like a flower. At Techno India University Tripura, we blur the lines between study and play, art and science. Here, learning is goal-oriented, aimed at helping you become the best version of yourself. A journey full of excitement and joy towards excellence. Come, discover your passion and achieve your dream of becoming an engineer, an entrepreneur, an agriculturist, a biotechnologist, or even a teacher yourself. At Techno India University Tripura, your dreams are just a step away. Join us today and take that leap towards realizing your goals. সবচেয়ে বিভিন্ন জায়গায় যারা রোয়াজা যারা ভাইয়ে এই অনুষ্ঠান দাঁড়িয়ে পানা ভাই সবাই বাংলা নতুন বছর বিনে একটা কারণে সমাদিয়া ডেপুটি নারায়ণ পরিবারনি দাঁড়িয়ে হামবাই আং সাবাই ভগবানের আশীর্বাদ বাই যত হামবাই জানাও এবং আশা খাইও যতনি পরিবার পাইপ্লেয়া হামবাই মানথাংনাই যারা মাসানাই প্রার্থনা করে যারা সেনা নাই সাই তংনাই যতনো কিন্তু জোরা লোক বৈশ্য তাই সেনা তাই গরিয়া নখাঙানি তাই বিজু তাই নববর্ষনি উপলব্ধি খালাই আনি খাকা হামা যেসব তাই হামজাং পপ্লেয়া পারো তুইহা যে করক সাবাবো ত্রিপুরা যতনি নুখো বা যতনি সেমিনার খালাই যাক हमरे को সেমিনারে চালাই যাক বুইরং নামা চালাই দিছনা ইত্যাদি চালাই যাক আনি ব্যক্তিগতভাবে যারা রোয়াজা প্রমাণ ননআং খুলুম যারা পারাগো তংনাই যতন খুলুমহা সবাইকে নমস্কার সবাইকে নমস্কার সিদ্ধান্ত লাগে রোয়াজা নারায়ণ তিনি আং সারা ত্রিপুরা স্টেট লেভেল নি একটা বৈশ্ব ফেস্টিভ্যাল আমি তং ও বৈশ্ব ফেস্টিভ্যাল তাইও যত জাতি যত দফা গান খাইও হিরো বোমা দফা দরে বাসা রখাই জমা খাই নব আনন্দ খুশি খাই তং দেশনে আং বনে থানে আং মাথায় থানি আং গাইতরে থানি বাং সরিসান সবচেয়ে আমবাই আং আমবাই জাপানায় মানে যারা মাইবি সময় যাবে সারনাই তিনি বিজু বিহু চেরই বাতে সংগ্রাইনি তংথক সাল হাস্তেনি যত লোকরকনা হামজাক মাতে লগ্ন দিয়া XNP XTCBGS দাঁড়িয়ে বসাগৈ
nok soho ang soho ek duita porokni Hari Bushu Bushu Bizu Bihu Cerupa Tei Sangrani Tongkak Salo Hasteni Joto Lukurokna Hamzak Mate Kuloma Yafarka Bipin Derborma Mr. Noresh Tripura Bob Gibson by Bob yang saja dia jadi fatam tu orang raja dari kampung tu nobo pai korok adi ikorok sagai kainai bisia jate gam kulai tong mana tu kenap salah tongoi joto ba gam turun kulai jalai lung lai jate katai matho asa kulai ani korok na paira ang joto no kuluma 23rd state level Bushu festival palangi thangai tango Thai Ongkha Basi Bariki Chandra hambai Para sini English medium Sar school Joseph ground Tripura no bo kaisa sini TCB ni founder member boni yagrumino sini sengtabuk sini laimung mano TCB nai Tripura Chubalai butuh Amo teirang kerang sebagai atas hasil tanggi paramedical purina adalah dasar Agus Tolawon untuk paramedical training mission GT Institute expert teacher rockband diploma degree course khalai tabu diploma course degree course ni admission ni sabun tei kaisa kok tuma kahamungkha tabu arts tei commerce ni sorongnai jek songbo o course khalai mannai diploma course ni bagai class 10 tei degree course ni bagai class 12 pass khlaijak na nangnai abono karibo GT Institute o tongo medical laboratory technology operation theater technology radiology and imaging technology dialysis technology course akorok okay tetamni lerito tini no register khlaiti chini ni kumangkha VIP road Gurkha Basti Agartala chini kontak number angkha 8974558881 মঞ্চ আসুক যাক sini Tabuk lukurokno sei chuba sanna nangliya korbuk sakhamnogo eba kheba haste chipani dal bidal sakhamnogo Ayushman Bharat card kanya manthogi Ayushman Bharat card mantri bokrok jono arogo yojana wa jota sepmannai rokni bagai no khongthigei bishiwo ba rasai eba kheba 5 lakh sakhamni sepsapni bagai septom borong gonang mantri bokrok ni titun ration card raji doksa baichenja chini বরণ গনাং যশোবে ত্রিপুরা ফাই মানজাক ফাইজাক চিনি এমডিসি অনারেবল এমডিসি চিনি বরণ গনাং দেবজিৎ ত্রিপুরা এক্স এমএলএ বরণ গনাং ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আং কাইসা কাইসা সানে থালায় ব্লাই কগলগনাই যত ফাই মানজাক ফাইজাক দায়িত্ব চিনি ডিগনিটারিজ ফাই মানজাক বসকাঙ্গ যারা কাসালনি সাম্পানি sini tahu buhuk jora phai manjak phajak tini state level 23rd state level Bushu festival non jottono khulumung yaparo sini social media sini narang pomang ruaza jotto phai manjak phai no khaka ham yaparo kok to tama sanai miya sai phajak abo jehetu sujug rekha sadi hinai ang bisi sagelak ang just কয়েকটা পয়েন্ট তুইনো ang সাচিনাই কারণ কক লগরুক ইরে চিনি কালচারাল প্রোগ্রাম কাবাংমা আইটেম দङ বনবो जों কাবার খাইनानै ang আশা খাयो बेनि कारणे ang কক কম लारहानो हामनाय जों उसकाङो कायसा सोंलायहा सिनि दामोदर बाबु आनो सोङो साहेबनिनि कुनो কক लारक थाइ दितां आला आं साका आनि कायसा साजेसन दङ ओ जे बासकाङो सिनि फटो दंमानि सि फटोनरनि बागै आं बने जुबलाय बुथिनि कमिटिनो थाने आं रिक्वेस्ट लारक जाक आं तामा साका सिदिनो उइरो फेस्टिवलनि आगियो जों जे प्रिपारेशन लालाय माने जरागो आनि प्रश्न आनि साजेसन दंमानि एरो सामाचरण त्रिपुरा खुशी कृष्ण त्रिपुरा এবং এरो কাবাংমা চিনি যে তাহামং চিনিরো আগিনি যারা মানে বুদ্ধিজীবী মহলনি ব্যক্তি অংথক যারা ইতিহাস যারা কিসুক সামং গাম খাইজাক চিনি দফানি বাগै বौनि त्रिपुरा जाति बौनि कायसा जों बौनो पालन नानाय बौनो कायसा जों
প্রত্যেক দিন বৈশু বুতিজার খাইয়ে শুধু ই 23 বৈশু সিমিনা আগামী 24তম দাইব এবং পিরি পিরি কুসুং কুসুং আখি লারথ আং কাইসা অনুরোধ লারनाय তাবুনি সিমিন বু কাইসা ট্রেডিশন হতো আর কাইসা যারা ফাউন্ডার লিডার বংনিবো যেমন যেমন খুশি কৃষ্ণ রতনমণি গোসাই বিনি বাদেব যারা ফাউন্ডার লিডার তংনাই রক এই যে ত্রিপুরা চুবালাই বুথন বাক্সা খাইয়ে থানচা খাইয়ে ওয়ানসুগই যারা পইলা চিনি দফানো তিনি যেভাবে এই যে তংমানে কুসংসা নাইথকসা মাসংসা খাইয়ে বংনি অবদান সারা जों ই জায়গা তংনানি সম্ভব তংমানি ইয়ামো কাজে আনি কাইসা রিকোয়েস্ট তংনাই যারা ফাউন্ডার লিডার তিনি তৈসা চিনি কাথাং দङ তো ঈশ্বর না করুক যদি মাথায় চাই থাংহাই চিনি এক্স এমএলএ সংহাই যারা ফাউন্ডার লিডার হিনজাংনা রনিব পিরি পিরি কুসুং কুসুং আগামী দিনে বংনিব जों आखियै যদি মাথায় চালাং মানে দিনে ফালে जों आखियै अमो खायनि नांनाय होनो आं आसा माने साजेशन दोनाय जे आखियै फटो जों लागायनो नांनाय তখন जों संमनाय जे बगबो आत्मा सान्थियावनाय भबिष्यत दैब যারা ফাউন্ডার লিডার নয় বনি কয়েকটা তাবক जों যেমন আজগর চিনি ডক্টর নরেশ ত্রিপুরারনি বনিরতি খাই আগামী দিন রুনানি বাগে আং অঙ্গনায় এরপরে বিনি বাদে চিনি নারাং পমাং যারা নক্ত সিনাই চিনি রেজিস্টার বুসুকতং চিনি রুয়াজা কাই বুসুকতং ত্রিপুরা রাজ্যনি জনসংখ্যা বুসুকতং ত্রিপুরা সুনাই ত্রিপুরা জাতিনি একুরেট হিসাব পেশ খাইনানি বাগে প্রত্যেকটা বুইসু ফেস্টিভ্যাল বুবো কাইসা চিনি তথ্য নাংনাই তাসে কিছু সময় আগে চিনি অঙ্গ শাখা 1.5 লাখনি উপর তো হনय বাংলাদেশে ত্রিপুরা রক आं खुद बांग्लादेशनि त्रिपुरा बे मालय संमानि बयरो बेरेनि फाइपनि जे 4 लाखनि ऊपर तो त्रिपुरा बांग्लादेश त्रिपुरा सुनाय रक काजे आसाम बुसुकतं त्रिपुरा राज्य बुसुकतं बांग्लादेश बुसुकतं बुबचिनि तथ्य अनुसारे तथ्य भित्तिक जों कायसा इरो तिसानानि बागै जों इरो प्रेसिडेंट एवं जीएस आगामी दिनो बंनि खुकबाय जों बुसुक बां चिनि त्रिपुरा रक बुसुक बां त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश आसाम मिजोराम एवं म्यांमार बा बुटिजार खाइए चिनी तथ्य भित्तिक जों कायसा आगामी दिन बनो कायसा पेस खाइनि बाय आं कग लारनाय तिनि इ जागो आं कग लारनाय इ जागो चिनी पारा खं बुसुकतं त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सुनायरनि पारा बनोबो कायसा पेस खाइनि बागै एवं इ जागो चिनी त्रिपुरानि जेता साब लाइन साब टाइटेल तंग माने जेता नाइटं आनो फातंग गजों गायग्रा होननाय बनिबो चिनि आं बनोबा ताबो तासिया चिनि डॉक्टर साथे आं लाइक 5-6टानि बारा सामैया बनोबो जों कायसा एकटा जस्ट फर इनफरमेशन बिनिबाय जदि जों सामा हालाय आगामी दिन चिनि सराय रकबो जों अंग खायमानाय आर द्वितीयत सबसे आनि रिक्वेस्ट दंनाय चिनि जे जाति दफा बिसिङ ताबुक पराशुना खायनि এই যে তাবুক जों পড়াশোনা খাইনি মুসলমানি চিনি সবচেয়ে লেখাপড়া হা সোসাইটিনি সমাজনি মেরুদণ্ড বা সিং বনো जों গুরুত্ব রগৈ जों পারা পারা একটা অ্যাওয়ারনেস খাইনানি বাগৈ আগামী দিন বনোবা আং চিনি টিসিবিনি নেতৃত্ব নব আং কইনাই আং আর কইনাই চিনি এই জায়গাতে চিনি টিসিবিনি ত্রিপুরা চুবালাই বুথু যেমন টাবুরুন্ডি जों इरो सुरु त्रिपुरा होननाय बांग्लादेश निनि उचुइबो त्रिपुरा सुयो रियांगबो त्रिपुरा सुयो बांग्लादेश मुरासिंबो त्रिपुरा सुयो बक जत ककबरक सानारे हालाय बक त्रिपुरा सुयो बंगनि सि जागाबो चिनि एकटा माने त्रिपुरा बक जतनो सुयो अतएव चिनि सिरो যারা इरो बुकुं बारा तंनेर जों वानसना नाना 19 दफा जों 19 दफानि बायबो आगामी दिन এই দায়িত্ব চিনি যত সোসাইটিনি নেতৃত্ব রঙবো যেমন 19 দফানি নেতৃত্ব মানে সোসাইটিনি লিডার রকবো এই দায়িত্ব বনো আগামী দিনে ইনভাইটেশন রগৈ বনবো ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা হেড টনাই রক
हेड अफ द सोसाइटी तंगनाय रनबो कायसा रिक्वेस्ट खायथक माने इरु दाइसो बनबो जों स्थान रगै इनभाइटेशन रगै बनो विनम्र आवेदन खायै बनबो तनि बागै जों नांनाय कारण कायसा बे कायसा चिनि वा अंग वारु खायखे माने जों वानि नांनाय वागै जों ठीक खायै जों एकटा यूनाइट खायनि नांनाय जतन तबे आं आशा खायो आगामी दिन चिनि जे त्रिपुरा चुबानाय बुथनि जारा सोसाइटी नि जारा लीडर तनायरक आरो आगामी दिन गाम सामुं तांनाय आबो बंनो चुबासुरनानि बागै चिनि जारा त्रिपुरा सोसाइटी नि जारा समस्त बुरुक जत बुरुनो आं चुबासुरनि बागै बनो गुरुत्व रगै चुबासुरनि बागै आं बनो कयनाय हामबाय इसोनो सानाय जतनो खुलुमखा तीन जत गाम खुरुंखाय माथांथो आनि किसिसा कक्सामन इरनो पाइरेखा जतनो खुलुमखा हरका हाम बारिखे हामबाय मायाफोर चिनि खासुकसा एमएलए ना नांकुंमानि कक चिनि बिसिङा सायखानर माने बागै फायदि जों ताबुक लाई थांजा ककनो किसाके मुइतो खालिसिनै चिनि लास्ट इयार अर्थात थानाय बोसोराव जों वातै पान्तै काबांमा नंहानानाव वातै पान्तै जे बिसि अंगै फायमानेरा सि समय हा कुआखा आयोहा काबांमा बुरुंनि फसल क्षति हा एमनकि प्राणहानि हा सि बिसिङाव कायसा सामुं गाम जों नंखा बुबुनि बिसिंते मालाय जोंनि करबुक प्रेस क्लाबनि बिसिंते जों साय मानोना बक प्राय मास कायसानि ऊपर बक साइतो गई चिनि जे श्रीकांत बारी तिखे थानाय कायारामपारा सम्भवत कायारामपारा न कायारामपारा थाङै बक प्राय मास कायसा तुतै बक चिनि करबुक प्रेस क्लाब सिर थाङै बगने कष्ट खायै चिनि थै थांजाक माताय चालांजाक बिरमणि त्रिपुरानि मांको थैनो बक नायतुरि कारिहा बनि फानबाय जों आं ताबो कयनाय चिनि करबुक प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेंट ताखौ बिप्लब त्रिपुरा ना बिनि फुटेज किसी साखायै फुनगिरि गदे चिनि जे मेला फाइनाय रक बगबो नंगाथो जे ननि अत्यंत परिश्रम खायै नक जे चिनि थै थांजाक माथाय चालांजाक बिरमणि त्रिपुरानि मांको थै ननाव उद्धार खायमानिनो बिसिनि आगस्टानि 20 तारिख त्रिपुरा हाकपलं We all dream of a bright future, a career that makes us most बिसिनि आगस्टानि 20 तारिख त्रिपुरा हाकपलं वातै नबार गरजा गरजा फायमाबाय हाकपलं देरानाय जाक लोकरक बोहाय खालायनो शान्तिर बाजार साब डिविजन बाय खबजाक जुलाइबारी आरडी ब्लक नि क्वाइफां कायाराम पारानि बिरमणि त्रिपुरा मुंगै बिनि पुख्रिनि आनो बानचिरना थातनि हाबं हा काखलाय कालायै बो लांमा चलांखा उगक्त मानै करबुक प्रेस क्लाबनि बरगक थाङै सयहा बिनि नगो बिहिग आदिनि त्रिपुरा शाखा आनि शाइनि मांगो थैमानिया फानो बेकरें कोन साफानो नायरुदि बाबा हेनै ओ कक्रमा बा ओ ककनो खाना गई करबुक प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेंट सभा त्रिपुरानि तैदुर मुंबई खालायै जत क्वाइफां आमसानि लोकुरक आरो करबुक प्रेस क्लाबनि बरगक साक्षार माबाय 34 दिन सार्च ऑपरेशन खालाय माने यागुलो मिशन इम्पॉसिबल नो पॉसिबल खालाय रहा करबुक प्रेस क्लब आरो क्वाइफां आमसाइनि लोकुरक जत पाल बाक्सा खालायै ये ताबुक बापनाय
Tabuk lukurokno tei chubachu sanna nangliya. Korbuk sakhamnogo eba kheba haste Triprani. Dal bidal sakhamnogo Ayushman Bharat Card khlanya manthogi. Ayushman Bharat Card Mantri Bokrok Jono Arogo Yojana o joto sepmannai rokni bagai nukhong thigui bisio ba rasai eba kheba 5 lakh sakhamni sep sapni bagai sep tongo. Borong ganang Mantri Bokrok ni titun. Ration card rasi doksa bai chengjak. Jinui songkhani ration card nangsugo. Aadhaar card Rashtriya Sakaham Bima Unsuktang card eba RSBY card 2016 bisio eba aboni ulo issue khlaijak. Kaijakmani bisingtei nangkukmani nukhungni katal adong unke kaijakmani gosimung blai. Thakao rojak gosimung blai rokni soi copy ba original copy tubui phaina bagai kobokjak. Torai besarokni bagai khe hapangbai saklaijak. Gosimung blai eba sarai bisani Aadhaar card. Ang जों करबुक प्रेस क्लाबनि सिसामं गामनो नङै सिनि त्रिपुरा जुबालाय बुथुनि पखङै जों बनो किसिसा सकाद्रनि मोसौओ आं कयनाय सिनि करबुक प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां बिप्लब कुमार त्रिपुरानो दायसफाय काफायनि बागै बनो सकाद याफायनि बागै आं कयनाय सिनि खाजुकसा EM सार राजेश त्रिपुरान बिनि लगे लगे रिंनाय आं करबुक प्रेस क्लब नि मेम्बर एफिस कुमार त्रिपुरा सारनोबो रोनाय बरमरनि बागै आं कयनाय चिनि TCB नि फाउंडर मेम्बर सार जसबीर त्रिपुरा नि याक्तै बिनि लगे आं फायदा आं रिंनाय चिनि करबुक प्रेस क्लब नि एडिटर ताखुक उदय त्रिपुरा बनो सकादनि बागै आं कयनाय चिनि खाजुकसा MLA सार संजय मानिक त्रिपुरा बिनि रिंखनाय आं करबुक प्रेस क्लब नि मेम्बर पीटर त्रिपुरा सारनोबो बनो बरम याफानानि बागै कयनाय चिनि TCB नि प्रेसिडेन्ट सार शशीन्द्र त्रिपुरानो बिनि लगे कयनाय चिनि करबुक प्रेस क्लब नि एसिस्टेंट सेक्रेटारि सार अमर देव वर्मा सारनो कयनाय बनो बरम याफानानि बागै कयनाय तिनिनि पान्दानि पान्दाफां सार दामोदर त्रिपुरानो बिनि लगे कयनाय चिनि करबुक प्रेस क्लब नो बो यथेष्ट सहयोगिता खायजाक मिशन चेयरमैन हिनि सिनि जागै दङ ताखुक तपन देव वर्मा सारनोबो आं फाय सकात यासाक फायनि बागै कयनाय बनो सकात याफानाय
চিনির ফাইমানজাক ফাইজাক চিনি এক্স MLA স্যার ধনঞ্জয় ত্রিপুরা बिनलगे कइनाय ताखौ लीला कृष्ण त्रिपुरा सार लीला कृष्ण त्रिपुरा नाबा आं कइनाय फाय सकात यासाक फायनि बागै बनो सकात याफानाय चिनि करबुंनि बरमगोनां भाइस चेयारमैन सार प्रणब त्रिपुरा बिनलगे कइनाय ताखौ सलेन त्रिपुरा सार सलेन त्रिपुरा ना आं कइनाय सकात यासाक फायनि बागै बनो सकात रनाय सकात याफाय रनाय चिनि SDPO करबुक सार गमनजय रियां आं कइनाय ताखौ सर्व चौधरी त्रिपुरा करबुक प्रेस क्लब निङै सर्व चौधरी त्रिपुरा सारना सकात यासाक फायनि बागै कइनाय बनो सकात रनि बागै आं कइनाय चिनि SDMO सार धनमणि त्रिपुरा महोदयनि आक्तै चिनि करबुक प्रेस क्लब नि अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि बरमगोनां तालकाताल त्रिपुरा सारनोबो कइनाय बिनि सकात यासाक फायनि बागै सकात याफायनि बागै आं कइनाय चिनि बिसिं फायमानजाक फायजाक सार प्रसुनकान्ति त्रिपुरा न चिनि करबुक प्रेस क्लब नि मेम्बर सार समर रियां सार ना कइनाय सकात यासाक फायनि बागै सकात याफायनाय चिनि डेपुटी नारायण सार सेना मोहन त्रिपुरा चिनि करबुक प्रेस क्लब नि केसियार सार धर्मेंद्र देबबर्मा ना कइनाय सकात यासाक फायनि बागै सकात याफायनाय चिनि TCB नि वाइस प्रेसिडेंट सार धीरेन्द्र त्रिपुरा न आं कायसा कइमं दंनाय ताखुक अमर देबबर्मा निंगै कायसा सकात यासाक फायगेदि नरंनि बिसिंगो सकात याफायरनाय बागै आं कइनाय चिनि सार दामोदर त्रिपुरा न बारिखे हामबायमा मायाफार जों बंनो जों TCB नि हते मंसा चुगियाफान जों इसे जरा बंनो बरामदो द्रुब जरालाय चुखा जों खाखाय बाव आगामी दिनाबो आरो सामुं गाम गाम खायथो जतबाय सिनि जाथो सिनि ए करबुक आमसायना आरोबो बाव अन्नतनि पथे थांगानि दायो बाव जोनो ताहनाय सहयोगिता खायमाथो जों इसंनो कयमं तंनाय करबुक प्रेस क्लब नि दायो बनि ए सामुं गामनि बागै जों बारिखे हामजाहा TCB नि पखङै जों যতন বনো হামবাইমা মাইয়াফোর এখন আমি অনুরোধ করব টেকনো ইউনিভার্সিটির থেকে আগত আমাদের স্যারেরা আপনারা আমাদের মাননীয় উদ্বোধক আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত EM স্যার রাজেশ ত্রিপুরাকে আপনারা ফলের তোড়া প্রদান করবেন।
टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी त्रिपुरा नि गई बरक चिनी बरम गनां चिनी जातिफां सार राजेश त्रिपुरा न बरक खुम याफा माने बागे बेलेखन हामबाय जतो किसा याफा खरब लाइदि I wonder what I'm going to do 5 to 10 years from now. What do I imagine? What do I see? I see myself going to university like my hero, my father. Here at Techno India University Tripura, we celebrate change, where dreams are transformed into reality. Here is a place for you to fulfill your dream of becoming like your role model, your father, or your mother. Here is a place where you come out of your shell and bloom confidently like a flower. At Techno India University Tripura, we blur the lines between study and play, art and science. Here, learning is goal-oriented, aimed at helping you become the best version of yourself. A journey full of excitement and joy towards excellence. Come, discover your passion and achieve your dream of becoming an engineer, an entrepreneur, an agriculturist, a biotechnologist, or even a teacher yourself. At Techno India University Tripura, your dreams are just a step away. Join us today and take that leap towards realizing your goals. Barikha hambai jotono phadi chung tabuk kokhana laini tini chinini e pandani panda phang ayaka sati phang borom ganang em TTADC sar Rajesh Tripura ni khokti Besi jora lai kok saglak tab sejora higang nogo hikai thu ise emang nogo tong kamo program ni bagai tini bukti phailia sini tini e buchu festival le e program ni asopa okra borom ganang tako Damodar Tripura sini panda tongo TCB ni president Bushu sini TCB ni general secretary phai manja phainai sini am saini borom gana ani tako MLA Sanjay Madik Tripura और phai manja phaijak ani tako Devojir Tripura borom gana MDC TCB ni founder member sino am saini okra senior citizen agini kasam MLA boromgana Josbi Tripura phai majak phaijak sino program o korbuk sub division ni joto okra official staff tongnai boromgana SDPO boromgana SDMO DCM sinloge taisin to mane boromgana takok Dhananjay Tripura Kasam MLA sini Raimai Belini obte haino phai manja phaine joto okra sakra ani takok bokok mafani soman ani sak soman lam kasalni okorbok area ni joto takok bokok okra sakra rongno ang khabai khokbai hambai afalai jotono khabai khokbai ang ani khulumung ya falai obte haino sino program no jotono phungnani bagai sini amchaini korbuk ni je press club ni joto member kabama je news channel tongnai
organizing committee volunteers rok taisi जों जे इ program आं कक्सानानि साकां सिनि करबुकनि प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेंट आर बिनि लगे जे तंनाय मेम्बार्स रक जतन जे बरम रलायनबो नुखाना बनबां खाबाय खुबाय पाइपले हामबाय आफालो जैसे हामबाय आफालेबो जों हामबाय रैपाया जे बक नि साइतो मुंबाय तासिनो खाना खाना इया आम साइतो न जतन नबो नुखाना जे मास काइसेनि साले बेसी बक परिश्रम खाय टाइललेस बनि जे एफर्ट जे काइसा बरक जेनि ताखौ थै थांजाका अबातै नबारो बिनि पुख्रिनो बानो बासेरन थांथारियो बिनि नखंनि बागै जे बिनि मांगो थैनो नायतै कारिनानि बागै अबन बागै जों बंनो खाबाय खुबाय हामबाय माइ आफालो फाइनाय साला जोंबो वान सकलायनाय बंनो बारखे जों सुबालायनाय ए program no success khai tisa mani bagai je volunteers so miani jora samu khai tongnai program surong yasini sakang sapta kaisa kainini sakang ni jora program chang mani jora je samu khai phainai bongno bang khabai khobai hambai yaphalnai besi jora lag lag poila rang sajak je khali hinkai buisu festival sini gonda toisa area ong nahi taisim bo saklai jaka आंबो घंटा तो शायरे ने होंगोई दोनों जतन कोइनाय जे फाइनाय खाली बिसियो इ ताकलायनि हाय इ जराव सिनि घंटा तो शायरिया फाइ माजा फाइनान बागै जोंबो साइतों नाय जे ननि एरिया ने हायके नायथं मासांके जोंबो तिसानानि दोनों जतन कोनो समस्या काले तेके हॉस्पिटलिटी जों बारखे गाम के नंग रनाय जोंबो नंगने हायकेनो जों मान्या हिपं सिनि बिसिंत साइतो मानि तंनाय ताइसे सिनि जाव करर कक सामने खाना खाना जों तिनि र जे इलेक्टर ओइ फायका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जन प्रतिनिधि आनि ताखक देबुजि त्रिपुरा बब साइ थांका जे जों समाज तंखायसे जों तंनाय सिनि समाज से मेन समाजनि साखासे ओइ माइया जों तिनि स्टेशन सागा kai tong mano nok tini tola ong tong mano sini ruwaza narang sini pomang mutahino sini chaudhary tasin takok SDPU gomon jeriang bo sai thangka je somasi saka seng ong maya sini somasa je romoi tongnai somasa je tisai tongnai जों बंनो बरम मारनाय रां बै पैसा बै जों बंनो जुमाया हिंपं कम से कम जों बरम जरले मारनाय आर बरम रनानै अर रां पैसा थांया अबताहिन अपनि बिसिंगा आरो किसा सानमु जुगो जासिनि सोसाइटिनि बा सिनि ताखुग्र बुखुग्र जे ता परे तंनाय अनेक जरा जरा आंबो नुगौ कवितार गल्परक सिमानि जे सिनि बिसिंगो अफिसार ओइ फाइबो जागा बासन मारो फाइनाय जोंहा जनप्रतिनिधि सिमे ओइ फाइर बासन अनबाय सुगलाक गांमा सिनि सोलोंथाय दंगो जारा सिकेत दंनाय बंनि र जे सिनि बिसिंगो जों सिगासे नुखायसे जे सिया तंनाय नुया तंनाय बनबो जों तिसाय मोननाय तासिन ताखौ प्रश्न कान्तिबो साका जे ताबुनि जुगो मोबाइल नि जे इम्पोर्टेंट मोबाइल जों नांगो जों अपना हामया दिगिबो जों यूटिलाइज खायमनो जों गाम दिगिबो जों अपना व्यवहार खायमनो अबताहिनो जों टाउन रो परिनानै थांमानिबो गावमा जों सोशल मीडिया नि बिसिंते नुगो यूट्यूब रो नुगो जों न्यूज रो नुगो जे बफा कोनो मते कष्ट खाय फोरनानै हलो ओलंके थिक मते परिया खले फायो बा मोबाइल दामी दामी तिजाक ताको प्रश्न कांति तो साका 10,000 दाम मोबाइल हिने एक्चुअली लाख लाख मोबाइल को तैतो को लाख लाख दाम नि मोबाइल जे बो बरनि मान बा हामिया सामुर बो करंगै तंखा मोबाइल दामी दामी तैमानि तो हामिया बुया किंतु हामिया साउंबाय जदि करंै तंखै जों अबतेरनो माया करनाय
समाज जों माति सानाय जों जत समाजनि बिसि दङ बैसु फेस्टिवल खायमानि तिनिबाय हिंखाय जे तावबाय 23 बोसोर गाखा सिनि जे सिनि रियांगनि बिसिङावबो बैसि अमदाय सिनि त्रिपुरा के बैसु सिनि देवबर्मानि बिसिं के गोरिया सिनि जमातिनि बिसिं के गोरिया जों एरिया नगो आगिरं के तो स्टेट लेवल से कैसा बैसु फेस्टिवल ताबो हिंखाय सब डिविजन लेवल बस नगो पारा बिसिं बरबो नगो आसो सिनि बिसिं पपुलर होई फेक्या जेसु फेस्टिवल खायने आसो गाम बसर वैसे फेस्टिवल नगो इमताय मेलार बनन दरकार जसिनि बिसिंगो सिनि कल्चर सिनि तंमु सामु मा सामु अबतन बस रोमै माति सानाय अबतन जों बारके जों प्रोटेक्ट खायनाय अबसिन दायित्व तंनाय अबनि लगिनो जों समाजनो बारके गाम के तिसानाय ए बैसु फेस्टिवल खायमानि लगियो तासिनो जों खाना का जे सिनि करबो एलाका रहिंगे जसे हर थुक आसनो सिनि मासामु मुसुमु नायने फायने बांगो बा फेस्टिवल फायने बांगो सिनि मिजोराम तंगो सिनि आसाम तंगो इमताहाय त्रिपुरा हानि बादेबो विदेश रो तंगो एब्रॉड दगो जे ताबो आजकालो आगिरो नगो मिजोरामनि रिप्रेजेंटेटिव फायमाने आसामनि फायमाने इमताहाय बांला हानि फायमाने तासि जिनि ताखौ संजय मानिबो साका आनि ताखौ एमएलए जब देखे जों पार्टिसिपेशन फाइनाय सालरबो बारके जों बारिरनाय बारके जों एनकारेजमेंट जों तो फेमनाय जे इमा तेहाय सिनि कल्चर प्रोग्राम नि बिसिंतै बसर वाइसापुं जों मालै रि युनाय जों बारके अंनाय आर बिनि बिसिंबां कायसा नांजक माने जान ताखौ एमएलए तासि सामाने जेसिनि जतो समाज पटी समाजनि अग्रा दंनाय तासि आनि ताखौ एसडीपीओ बसाका जे आंबो त्रिपुरा दफां यहाँ आं जे जाति न हामजाव जे जाति बे सामु खायनाय न जों रियां दफाबो जों जत एक जों त्रिपुरा दफाबो एक जमातिया दफाबो एक जों देवबर्मा दफाबो एक जों जत एक हिनसे खामा संनाय जत सिनि हिनसे मा संनाय जबनि हायनो सिनि जे मा सामु मुसुमु जत एरियानि जे फाय जों बगनो अजागा मासानानै मुसुनानै जों पार्टिसिपेट खायनानै स्कोप रोलायनाय बिनि लगियो चान्स रोलायनाय बिनि लगियो जसिनि इ करबुक आमचाय तंनाय जे सिनि बुकुंबारा हिनि तंनाय बुनि कल्चर प्रोग्राम कैसा कैसा से जदि पार्टिसिपेट खायरो मांखाय फाइनाय सालो जे इलाका सिनि प्रोग्राम होनाय ओ इलाका रगो बिसास बांयाय बुं एटलिस्ट कैसा कैसा बुं जदि प्रोग्राम खायरो मांखाय आरबो सिनि बिसि यूनिटी फाइनाय थानसा फाइनाय आरबो नायथकनाय जब दाहाय के जों दिसा मांखाय सिनि बिसिं काथालाय मारबो फाइनाय जों काथालाय नांनाय जों जेसे काथालाय माने सिनि बिसिङो आसो गाम जों आरो आसो साका गानाय हिने आं खाखायो आसोनो कक्साने आरो बिसि कक्साग्लाक जे टेक्नो यूनिवर्सिटी त्रिपुरा बंनो बां हामबाय आफालाय थैंक यू सो मच टेक्नो यूनिवर्सिटी त्रिपुरा फॉर योर लवली गिफ्ट्स I truly appreciate your generosity and thoughtfulness. Your gifts are really wonderful. Asana sanai, jotona horgam, jotona kulumka, jotona gam kena kena okasoi. Nani bagai. Matai rong ne orang prek hai last ko taisi sini takuk das sonjoi samani. Jata bini no propose to mani jasini okararo agi somasti bagai tang thane rok. समाजनि बाय बक ताई थाका समाजनि बेनिफिट अंका किंतु बनि पर्सनल तो कोनो बेनिफिट करे बाव बनि पर्सनल बेनिफिट नि बागै बक सामखाय थांमानिया बनि रसं सोरथाय गाव मा मानि दंगो जे तिनि थै थानाय ताबसिन लगे करे सिनि ककनि बागै बा सिनि कल्चरनि बागै हानि बागै जारा तिनि फाइट खाय थांका सिनि दफानि बागै जों बखाय बरन जों पालगलाक ताबसिन लगिनो तंनाय दासियो जतिनि टीसीबी फाउंडर सिनि ओकरा कासाम बरमगना सिनि ओ आमचाइनि खासुकसा तंमनि बबो फाउंडर मेंबर अमदाहिनो सिनि नारां तंनाय पोमां तंनाय रुवाजा जोंनो बंनो जतन जों मयतो मालारनाय
जों ब कामाय थाखायसो जों मयतलनाव गगिया गाथां दंफोरबो जों बर' मारालायनाय जों लगे जे समय गोरेवनाय फुसि माया आवलाय तो जों अंगिया गाथां जे समय दंनाय जों आइफुगो सार राजेश त्रिपुरानो बिनि खकुतै बाय जोंनो नांकुमनि कक सायखाना आरो माने बिसिंतै तो फायदि आं कइनाय सिनि টিএসবি অর্থাৎ একটা স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আপনাদেরকে টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি হইতে ইউনিভার্সিটির পক্ষ হইতে একটা গিফট দিতে চাই আপনারা সেটা সাদরে গ্রহণ করে নেবেন আমি অনুরোধ করব টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি আপনারা যা গিফটগুলি দেওয়ার কথা বলেছেন আমাদের টিএসবি একটা ছাত্র সংগঠন ওনাদেরকে ওনাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তো ফাইদি जों सिनि पान्दानि पाइथागो थांलायसिनाय आं ताबो कगलारगानि बागै कइनाय सिनि तिनिनि पान्दाफां सार दामोदर त्रिपुरानि खक्ति कक्थायसा थाइनि खानामानि बिसिंतै सिनि पान्दाना पुइला बेरेमनि पान्दाना माथागिरियानि बागै যতন হরকাহা অনেক লেন্দি আলোচনা অংখা চিনি 23তম বৈশ্ব উৎসবকে কেন্দ্র করে যে 2 দিন ব্যাপী আমাদের যে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন তথা আজকে আমাদের 13 তারিখ চিনি দ্বিতীয় দিন যে প্রোগ্রাম বাড়ি খেয়ে লেন্দি অংখা এমন লেন্দি অংখা যে বসকাং আসুজা যারা তোমরা বড় যত মানে কষ্ট নাঙ্কা চিনি 250 আসুজা পর্যন্ত সে মোটামুটি কষ্ট নাঙ্গে 250 যে নারওয়াইর 50% কমে যাক আইন জায়গা নাইখলাইবো রওয়াজারা যারা আসো তোমরা রওয়াজাবো বাসা মাখারকা তো যার কারণে আং বেশি কাউক সাগলাক যেটা ছানাই বিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে বোর্ড অফ থ্যাঙ্কস যেটার জন্য নাংনাই বন্ধ কয়েকটা ছানাই তারপরে আং সবানা মথানাই বাড়ি খেয়ে খাক সাঙ্গাছে চিনি সেকেন্ড দিনই যে ক্লোজিং সেরেমনি নি সাদিফাং অকরা চিনি অনারেবল ইএম স্যার রাজেশ ত্রিপুরানো বিনি ইয়াকতে তিনিনি জাতি মুসঙ্গে চিনি প্রোগ্রাম ন চিংসা সাখাইরমান বগে এরপরে চিনিরা মানজাজা চিনি অনারেবল এমএলএ ও করবগনি এমএলএ চিনি খাসুকসা বনি এই যে তিনিনি অ প্রোগ্রাম মানজাক মানে বিসিংতাই চিনি অ মঞ্চন চিংসা সাখাইফেগা এরপরে চিনি ফাউন্ডার মেম্বার থেকে শুরু খাই চিনি টিসিবিনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি দায়িত্ব যারা তোমরা আসুকজাক যতনা আং বুমং সালিয়া যতনা আং খাকাম ইয়াফাগো পাশাপাশি চিনি এই যে প্রোগ্রাম না চারিনি বাগে যারা जोंनो সাহায্য খাইকা লাইন ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট যারা जोंनो সহযোগিতা খাইকা সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টকে আমি এই আমাদের 23তম বৈশ্ব উৎসব উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আমরা এই যে অনুষ্ঠানটা আমরা 2 দিন ব্যাপী যে করতে চলেছি সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না আমি অভিনন্দন জানাই আমাদের যারা ভলান্টিয়ার্স যারা ওয়ারিয়ার্স আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে পরিচালনা করে আমাদের এই অনুষ্ঠান যে 2 দিনের যে অনুষ্ঠান সেটাকে সুন্দর এবং ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করে পরিচালনা করার জন্য যিনি ভলান্টিয়ার্স তোমার বাড়ি বাড়িকে হামবাই মায়াভাগো যারা এই যে স্টল বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যারা স্টল রেজাক আর
oda phaijak 2 din bepi salnai romoi nara stall na murgai কষ্ট খাইয়ে সঙ্গে সহযোগিতা খাইমান বাগে যেটা চিনি মেলানো উপভোগ খানান মতো একটা পরিবেশ তৈরি খাইমান বাগে আর চিনি মিডিয়া যারা মিডিয়া বন্ধু যারা চিনি এই যে 2 দিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠান বৈশু উৎসব ন মিডিয়া নরনি বিসিংতে নরনি চ্যানেল বিসিংতে বা নরনি সাকথারমুং বিসিংতে যে চিনি প্রোগ্রাম ন লাইভ টেলিকাস্ট খাইকা এবং বিভিন্ন ভাবে সোশ্যাল মিডিয়া আপলোড খাইয়ে চিনি এই যে প্রোগ্রাম না বৃহত্তর আকারে যে প্রচার খাইমান বাগে চিনি মেলা কমিটির পক্ষ থেকে নানা যত্ন হামবাই খাকসামা মায়া ভাগ যারা দোকানদার আমাদের এই যে দোকানদাররা যারা আমাদের মেলাকে কেন্দ্র করে 2 দিন ব্যাপী তার আমরা এখানে পসরা বসেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের যারা দর্শক আমাদের যে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন বা এসেছেন মেলাকে আনন্দ উপভোগ করার জন্য আপনারা তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং আমাদের কালচারাল পার্টিসিপেন্ট যারা সিনি কালচারাল যারা পার্টিসিপেট খেনায় মোসামং মুসিমং যারা মোসানায় উদ্বোধনী সঙ্গীত থেকে উদ্বোধনী রসামং মোসামং মোসানায় যারা যত আং খাকসামা মায়া ভাগো সিনি বৈশু উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে जों हामबाय माया फानाय जोंनि जारा टेक्न' इन्डिया इउनिभार्सिटि जोंना सहयोगिता खायमान बागै जोंनि दाम्मा दिपा इउनिभार्सिटि बनारस हामबाय माया फानाय जोंनि आरो स्टल या बागै जोंनि विवेकानंद मंच आरो जोंना दै बाखा मरना जों हामबाय माया फानाय पासापासि जोंनि बिप्लब बाबु बारिके हामबाय माया फानाय এবং চিনি রাজেশ বাবু না বাড়িকে হামবাই মায়া ফানায় বরং সাকতার মুনি বিসিংতে চিনি এই যে এলইডি স্ক্রিন নি যে লাইভ টেলিকাস্ট আর লাইভ টেলিকাস্ট বরং অর জায়গা সামং খাইমান বাগে নাংনা যত না আং খলম মায়া ফানায় আং চিনি যারা সেন্ট্রাল কমিটি এই যে সেন্ট্রাল কমিটি নারায়ণ পোমা কাউন্সিল যত না আং হামবাই মায়া ফানায় जोंनो সহযোগিতা খাইমান বিসিংতে চিনি করবুগো जों তাকলাই 23তম যে বৈশু উৎসব जों गाहामखै नायथावथावखै माखैखा खायमांखा एरपरे जों आसोगबाय पायाखौ जोंनि बसखांगो এই যে প্রোগ্রামनि পরে চিনি आरो চিনি मिस एंड मिस्टर বৈশু अंनाय एरपरे चिनि कास्टम सोंनाय जों बना जत एन्जय खायमानि बिसिंथै जों जत डिसिप्लिन मेंटेन खायै आरो कायसाबाय कायसा वालाया सलाया खायै जों जत आरो डिसिप्लिन मेंटेन खायै जों चलायनाय नालायनाय जाते करे এই মেলানি যে তোমাহিনাই নাইথাवथाव नष्ट नियतै आं जतनि थाने आं रिक्वेस्ट खायो आं रिक्वेस्ट खायनाय जों दासिं जों खानाखा जोंनि 24तम बैसु उत्सव 24तम राज्यभित्तिक बैसु उत्सव जों बसखानि बसर अर्थात 2026 इंराजी बसराव जों जोंनि गन्दा दैसाखौ जों थांनाय जोंनि এই যে বৈশু উৎসবनि उपलक्षे जोंनि राजेश सार जोंनो साखा आगाम आमंत्रण खायगा जोंनो हानबाय राजेश सारनो जों आं बारिखै अभिनंदन मारो हामबाय माया फारो এবং পরিশেষে যতনে পাইথাকা आं सानि मुसुगो जोंनि बैसु उत्सबनि बिसिंथै जों जतटुकु प्रचेष्टा खायखा जोंनि जेता चेष्टा खायमानि बिसिं अरन बिसिं जों जोंनि करबुक डिविजनल कमिटि जत যারা মেম্বার্স और सामं खायका सेंट्रल कमिटी जेमन खायका जों डिविजनल कमिटी खायका जोंनि टीएसबी रो যারা दिनै जोंनि यूथ যারা जोंनि बुरै बुथु যারা जत और सहयोगिता खायमान बिसिंथै जों मेलाना खायमांखा ताकलाय तबे जों खायफाबो अनेकटा জায়গা जोंनि भुल त्रुटि ओंखाना এই মেলানো চারটি সানা বাগে এই মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য হয়তোবা আমরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে হয়তোবা দু একটা কথা কর্কশ স্বরে বলা হয়েছে অথবা কোন কোন যারা এখানে কাজ করতে এসেছেন তাদের সাথে আমাদের হয়তোবা সম্পর্ক খারাপ হয়েছে বা সম্পর্ক খারাপ করার একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তো সেই ক্ষেত্রে আমি সবার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী আমরা এই আমাদের 23তম বৈশু উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য এবং আনন্দমুখর করে তোলার জন্য আমরা সেই প্রচেষ্টার জন্য হয়তো আপনাদের সাথে সেই সম্পর্কটা করতে হয়েছে যার কারণে এইখানে আমরা যারা আমাদের কমিটি বা
স্টেট লেভেল যারা টিসিবি রয়েছে সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বাররা আমরা যে কোনো জন বা সকলে যে বিষয়টা আপনাদের সাথে সম্পর্ক করেছেন বা কিছু বিষয় আপনাদের সাথে ঝগড়া জাতি হয়েছে সেটা আমি आं जतन थाने आं रिक्वेस्ट खायो आमो सिनि बुरंखा हयतोबा अ बुलनि बागै जों क्षमा खालायदि बसखांगो जों जतननि सहजिता बाय जों तैबो गाहाम करन खायो सिनि बैसो उत्सवना जों खायनाय आसोग जरा कावलारगै आं बेकता काव सामानि अरन पारिखा एवं तिनिनि सभाब अरन मुथाका हामबाय जतना हामबाय आं कयजा सिनि बलम केसरावनो सिनि এই শাখানি অনেক কিছু সিনি মানে কারে জানে তো টেবিল রক চেয়ার রক বনো কারণে বাগে আং কয়जा সিনি বলম কেসরাवनो रेडी गनि बागै दफानि कायसा टंथगमानि साल कुमु मुकुम बाय करंजा कायसा नांकुपमानि तबो क्विज कम्पिटिशन नंनाय ओपन क्विज कम्पिटिशन टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी नि अंगय नंनो प्रश्न सुंनाय प्रश्ननि उत्तर माखाय लगे लगे नंनो पुरस्कार रानाय हेंकाय नक ताक रेडी अंगितंग बायदि प्रश्न उत्तर रानानि बागै टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी प्लीज कैरी ऑन दंमा दंनि फानसिनि बालायजाय होमानि बुसु ताबुबो बरम रोगै बालायजागौ दं बुसुनि जराव जों जेसे बायलाया फाबो दकुबुकु बाक्सखे मालायो पगलाम सालायो मुसा मुसु लायो आरो औवा मामि ब्राय जालायो I wonder what I'm going to do 5 to 10 years from now. What do I imagine? What do I see? I see myself going to university like my hero, my father. Here at Techno India University Tripura, we celebrate change, where dreams are transformed into reality. Here is a place for you to fulfill your dream of becoming like your role model, your father, or your mother. Here is a place where you come out of your shell and bloom confidently like a flower. At Techno India University Tripura, we blur the lines between study and play, art and science. Here, learning is goal-oriented, aimed at helping you become the best version of yourself. A journey full of excitement and joy towards excellence. Come, discover your passion and achieve your dream of becoming an engineer, an entrepreneur, an agriculturist, a biotechnologist, or even a teacher yourself. At Techno India University Tripura, your dreams are just a step away. Join us today and take that leap towards realizing your goals. Hello. Hello. Very good evening, all of you. Good evening, all of you. My name is Prasenjit Das from Techno India University Tripura. বেসিক্যালি আমরা একটা ছোট একটা কুইজ ওপেন কুইজ করব আমাদের ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে এই কুইজে জাস্ট সিম্পল রুলস এন্ড রেগুলেশন যারা পারবে তোমরা সামনে এসে হাত তুলবে এবং আমাদের সহযোগিতার জন্য মাইক নিয়ে থাকবে ওর সামনে গিয়ে আনসারটা দিবে র্যান্ডমলি কেউ আনসার দিবে না মাইকের সামনে গিয়ে আনসারটা দিবে রেডি তো সবাই রেডি সবাই ঘুমিয়ে আছে নাকি সবাই So, be ready. खुलुमखा ते हर काम जतननो तिनी बुसुनियो सालो जों टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी नि गै जतननो पाइफ्लाय हामबाय ते खा काहामया जों तिनी टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी नि गै कायसा क्विज कंपटीशन खलायना थांगि दंगो अ क्विज कंपटीशनो अकरा चेराय जतनो पार्टिसिपेट खायमानु फायदि इनके जों ताबो क्विज कंपटीशन चेंगे रिलेशन आं ताबो फर्स्ट क्वेश्चन सोंनाय
English tei kok borok kanayon sungjaknai. First, English by who is the first Chief Minister of Tripura? I'll repeat again. Who is the first Chief Minister of Tripura? Kok borok tabuk. Tripura ni puila Chief Minister Sabo. Taisa safinai Tripura ni puila Chief Minister Sabo. So there's a girl there. I can see her. Please give her the mic. Prenan, any problem? Hello. Okay. What's your name? What's your name? Bohok ni bumung kisa sagadi. What is the answer? Animong taon la Tripura. Okay. What? She's saying her name. What's your actual answer? Answer tamo. Answer pisa sapigadi. Sasindra Lal Siha. Correct. Correct. Omo correct answer. So bukuk nono kaisa gift razang nai. Please bas kamo phaidi nang. Tabuk jeng take a question of thang lai nai. Who is the missile man of India? I repeat again. Who is the missile man of India? India ni missile man sabo. Repeat khai pinai. India ni missile man sabo. My name is Ronit Tripura and the correct answer is APJ Abdul Kalam. Yes, my dear, you're absolutely correct. Please come in forward. Everyone, please give them a big round of applause. Jotono koi jago. Please kisha ya pa khorok de chini participants ni bagai. Take a question tabuk sungnai. What is the full form of FIR? I repeat again. What is the full form of FIR? FIR ni full form tamo. Repeat khai pinai. FIR ni full form tamo. Yeah, please come forward. No volunteer. Please. What's your name? My name is Kalirong Tripura. What is the correct answer? First information report. Absolutely correct. Everyone, please give her a round of applause. Jotono kisha, please. Yafa khorbe di buhong bagai. Tabuk take a question sung thalai nai. Who is the first king of Tripura? Who is the first king of Tripura? Tripura ni puila bubagra sabo. This is happy nai. Tripura ni puila bubagra sabo. Any idea? Okay, so kono jeng response malia omonitai. Well, o question ni theke jeng age thana bagai omon answer sarishine obong kha bubagra rotna manikya. Prenan, is there anyone? No, sir. Please go that place also. Oh, question cancel angka, but don't worry, chendro non bagi tayo kung mga questions tongku. So bakata hari kodi. Tabuk take a question thang layan. What is the full form of IPC? What is the full form of IPC? IPC ni full form tamo.
Te sapinai IPC ni full form tamo. Kok borok ba? IPC ni pura bumung tamo. IPC. So Yeah, from here. You come. India Penal Code. right answer. Right answer. RTI. Next question. What is the full form of ITI? Sorry, RTI. What is the full form of RTI? Takok borgo sawana. RTI ni pura bumung tamo. RTI ni pura bumung tamo. Hello. Right to information. Absolutely correct answer. Everyone, please give them a big round of applause. Please, boni bagaya fa khorbai di. Ribang. Chini winners rong no koi jago please norok stage saka of haibai di. Norok no stage saka wo ching gifts ranai. Padi tabuk te question o thang lene sung. Who is the current female minister in Tripura cabinet? I repeat again. Who is the current female minister in Tripura cabinet? Sabo tabuk Tripura cabinet of Bari Montri Okra. Sabo tabuk. Yeah, you. First, my name is Zaharanjan Tripura. Correct answer is that Srimati Santona Chakma. Absolutely correct. Everyone, please give him a big round of applause. Takong bagi please kisha ya fakor di joto no. Prinyan, please tell them to come the stage. Okay, all of you, the winner. So next question at hang which city of India is also known as the Pink City of India? I repeat again, which city of India is also known as the Pink City of India? Kok boroko sawana? What's your name? Bharatborshoni bo shohor Pink City bohonjak. Bharatni bo shohor Pink City bohonjak. My name is Fulang Tripura and the right answer is Jaipur. Absolutely correct. Please boni bagai yafa khorobe jotono please. सर ये इसको थोड़ा हिंदी में कम এক পাউন্ড সমান কত কেজি তোর প্রথম মহিলা রাজ্যপালকে নাম ফার্স্ট ফিমেল সমান কত কেজি So let's move on to another question. 1 pound equals to how many kgs? I repeat again. 1 pound equals to how many kgs? 1 pound equals to
बोसोक केजि ओं 1 पाउन्ड नि समान बोसोक केजि ओं Any answers, audience? Anyone? Kebo? Answer khaina tongomani. Okay, so obani ठीक answer ka 0.45 kg. So tabuk chung take a question thang le nu. I hope so all of you like jotono to ATM use khai bole tabuk ni jugo to digital cashing ni jamana o like ATM is very important. ATM by chung rang ro karyo. But ani question kya abo se norok no. Nor ATM ni je tongmani ATM card aboni full form the Simon. What is the full form of ATM? ATM ni full form tamo. First, what's your name? My name is Hamari Tifra, automated teller machine. Please repeat the answer again. Automated teller machine. Automatic. Please. Automated teller machine. Automatic. Teller machine. Teller machine. Tailor machine. Yes, is right. Correct. Absolutely correct. Please come up on the stage. Stage Nusaka Haidina. Sir, अपने आप पूछिए नहीं क्वेश्चन पढ़ने पर बस নেক্সট কোয়েশ্চেন ভারতবর্ষের কোন শহরকে পিঙ্ক সিটি বলা হয় Oh, sorry, it's already have done. Okay, ভারতবর্ষের কোন শহরকে অরেঞ্জ সিটি বলা হয় অরেঞ্জ সিটি ভারতবর্ষ ni bo শহর no orange city bohum jak orange city ভারতবর্ষ ni bo শহর no orange city bohum jak ইন্টারনেট ইউজ করে আনসার দিয়ে দাও অনেক সময় আছে এখনো My name is Rasmi Mok. The answer is Nagpur. Absolutely correct answer. Please bohuk ne bage jotono ya khor bai di. There one more easiest question সবচেয়ে সহজ কোশ্চেন একটা আজকে যে এই ফেস্টিভ্যালটা আমরা সেলিব্রেট করছি কেন করছি এনিওয়ান ক্যান এক্সপ্লেইন why we are celebrating this festival anyone Tini nije buishu festival tongmani obono chung tangi palai mahasak saida mano Okay, no answers it seems. Kuwebo answer Himalaya. Kya boda tong? Omone answer Rimanai. Okay, so we'll pass this. Inke hambai joto no chini o quiz competition no participate khame bagai te changbai karangi tongma bagai. Tabuk chung chini winners rong no felicitate khaine te borok ni gifts rajak nai. Chini winners rok jefru gifts received khayo norok please haina chuita tongdi borok ne bagai yafa khoropti as they have done really very good for this quiz competition. Please yafa khorop bai di. Bukhok res min mok ni bagai please nor jotona yafa khorop bai gadi. Takuk pulang Tripura bai but no please yafa khorop bai gadi.
Takok Sujit Tripura ni bai no please ya khor bai di. 18 Tripura. Takok 18 Tripura ni bai please ya khor bai di. Ronnie Tripura. Takok Ronnie Tripura ni bai please ya khor bai di. What is this? ऐसे दे दो बाद में गिफ्ट चलेंगे लड़की नाम का अगर क्या वायलेट कलर वायलेट कलर जो टाउन माला त्रिपुरा Bukok Town Mala Tripura ni bai please ya khor bai di. उनका भी नाम पता करो प्लीज कालीरंग हमारी नाम क्या बोल कालीराम किसु तारातरी करबे कालीराम त्रिपुरा और हमारी त्रिपुरा उसका नाम भूल गया 3 बाई का डेडी नाम है छोड़ो फिर और कुछ Last niche ni 3 participants. We are really sorry norok ni bumung cheng kaham ke khnai mali an bagai norok na dagok mali ya. But congratulations. Thank you very much. Belai hambai asal nui banha. Ono kisu. Bijo biho chere bate songra. Abang thanglai jai. Hasteni joto Rede koni bagai. Sini patu sure. Gulmoni para. Suroje. Bushu dance Koreano najani bagai. Abono rede koni bagai angko jai tabu. Hari bushu bijo biho chere bate songra ni tong tok salo. Hasteni joto loporok na hamjak mate khulumaya parka XMP tai XTCBJS Reboti Tripura. Hello. Hello cek. Volunteer sih nak kisah kau ini mana kisah tiklai fake di sakani. What dance? Pagari. Pulau. যতনন খুলুমহা বৈশু বিহু গরিয়া নববর্ষন যতন কাহাম তংনানি বাগে খা কাহাম ইয়াফারো তে কাম করংখাই যতন তংলাই বাইদি হামবাই যত Bushu ungkha Tripura dofani kaisa tongthokmani sal. Hukumu mukungbai karangjak kaisa nangkukmani ter. Bisi waisa taltung Hello. bushu palaijak. Korea dance abono rede tomoni ne ang sawo. Bini logo ang koi jai. Dirisa Tripura. Dirisa Tripura. Bonobang salai sini Korea dance nai palai mani poriwo. Dirisa Tripura ni wasamu musu nai lai jai. Bonobo rede tomoni bagoi ang koi jai. Hambai. Uma doimpan simi palaijak humani bushu tabukbo borom roi palaijak tongo. Bushuni jorao जों जेसे पाइलेया फाबो तकुबुकु बाक्सखे मालायो पगलाम सालायो मुसा मुसु लायो आरो औवा मामी ब्राय जालायो बुशु उंखा त्रिपुरा दफानि कायसा तंथौगमानि साल
Kumu mukung bai kerengja kaisa nangkukmani ter. Bisi waisa taltung tal jorao buisu palaijago. Obono ragoi buisuni salo saltham rangoi kherbai mosajago aro babo goria nubui berai. Puilani salongka hakjani hello aro kaisa koibung tongnai jara tirini hasale phajagrao masini bolam tesa tongnai mai se jaga tohla bongla mai charani bagoi जों koyo tam buisuni jorao जों जेसे पाइलेया फाबो तकु बुकु बाक्सखे मालायो पगलाम सालायो मुसा मुसुइ मलायो आरो औवा मामी ब्राय जालायो hello tabung sini masamung masai phunonai goria dance patu sirni ongoi hambai ready wani bai sorry longtarai bilese longtarai bileni goria masamung sing nailai hambai ready wani bai do boroni bai joraya ho he khorobla je do hambai bye bye di goriani cherogro Dunui chini sakapa Dunui chini busukshap Nokui bereyoy Goria masanay Hoy re Goria Hapong hatai kasagoy Koibuk paisha basogoy Wazano nukunoi Nopang jongma onaibo Dilok dayo toidagoy Hola muidam lepedi Goria asok nai Goria masanai Osumpotini sakago Talbai shalno kuturoi Goriano yagotiyoy Yatiti sagay masa Goriani janayro Gurchuk manda toksaro Mamiya wan nokjagoy Beloy masadi Maisha awan kajadi Raka kolono Lachikiri taongri Lachikiri yang kalah Goriano kulumri Maya soti basaro Maya pandit basaro Mamiya wan nokjagoy Beloy masadi Maisha awan kajadi Raka kolono Lachikiri taongri Lachikiri yang kalah Goriano kulumri Sang kamani dula Busuni salo shikla rongni kapang cehula ula Sang kamani dula Busuni salo shikla rongni kapang cehula ula
korini kuru dikuru lama korini kuru bara masa nai biruk sarong no lama kasakoi laro hakari balam kare dikuru hakari balam kare bara masa nai sarok sarok lai makan laci makare tanoi paya holong baloi paya holong bara masa nai biruk sarong ni buku golong golong sobai kereng tanoi mereng kereng bara masa nai sarok sarong ni makan si mereng kereng her 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 bolong nilai pagasa Chile me acatru. Peace, 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 peace. Peace, 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 peace. Peace, 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 peace. Mama.
Sejarah Cing Nugul Mangka Long Tribally Gov Degree College ni Serengnai Buthoni Serengnai Jogrok ni Kherbai Masamang Tabuk Friday Sing Nai Lalai Nai Sini Kokoi Tete Masamani Masai Funukpainai Ismaili Tripura Bonang Station Kanan Bagai Koinai Wah, 이거 잘해. 이거. Kanina. Kunde. Kormotino. Kormotino narumiye. Doye mapatina. Kormotino narumiye. Doye mapatina. Bato bataye lamao. Junge mapatina. Saso nai toko nai grana. Kormotino narumiye. Doye mapatina. Bato bataye lamao. Junge mapatina. Nuye bungo thamole khawani. Nuye bungo thamole khawani. Samutanye bumbai komasam. Osamotaye kausate gisa de buntanano. Gisa e buntanke de nuya de buntanano. Samotaye kausate gisa de buntanano. Gisa e buntanke de nuya de buntanano. Kawochunye kriyama tumi. Kormotino nairuniye. Doye mapatinami. Bataye lamawa. Junge mapatinami. Kubini ashone to apsara dike. Gulab kumari naini khajo abene. Kubini ashone to apsara dike. Gulab kumari naini khajo abene.
negrana kurmoti no nairuni ye doye 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 mapai pinami batao batao ye lama chunge 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 mapai pinami chunge 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 mapai pinami chunge 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 mapai pinami. Hello. Sejarah yang nai mangka cini bukuk smiley kub nai tatok kelele ke masai phonok mani. Obani agulo jung rasamung rasam nairong ni bagai music setup khaile nei. Bini poreo finance bagai koi nei Drisha Tripura bani agulo boma bodol tong nai. Shumur shuktiyoy para para vereno baksha miliyoy tururu shumur shuktiyoy para para vereno baksha miliyoy tunoi boishu 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 paika boishu 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 tunoi boishu 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 paika boishu boishu boishu. Katal kata boboi lokhi nahota mani tunui nangdo gashu katal kata tururu shumur shukti oi para para bereno baksha meri oi tunoi boishu 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 paika boishu 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 tunoi boishu 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 paika boishu 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 paiki paiki o boishu bereni boishu bereni boishu bereni
রাজবলাঙ্কা মাজাং মাজাং তকসারবো যত ধুনুই রাজবলাঙ্কা মাজাং মাজাং বগনি লগে লগে মা সাধু ভাষা বলমনি যত বখাওয়া বগনি লগে লগে মা সাধু ভাষা বলমনি যত বখাওয়া তুরুরু তুরুরু সুমর শক্তি ওই পারা পারা বেরে নো বাক্সা মিলি ওই তুরুরু তুরুরু সুমর শক্তি ওই পারা পারা বেরে নো বাক্সা মিলি ওই তুই বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 তুই বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 পাইকা বৈশু 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 Phadi phan ki apa khorb jalai na chini rokhoga drishani bagai bari naithok khai masai phonoka We all dream of a apni agulo career an koinai chini boma bodol rongno we develop our station skills, make bogni ourselves more naithok masa smarter, mung more taboi phanen confident bagai and more knowledgeable. A place where we share a great bonding between faculties and students. We have UGC-approved diploma and degree courses in medical laboratory technology, operation theatre technology, radiology and imaging technology, dialysis technology, hospital management, aviation and airport management. Come to GT Institute, a paramedical and management technology, Gurkha Basti, Agartala, where dream comes to reality. Hari buishu 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 bijo biho cheroi ba tei songrai ni tongthok salo haste ni joto lokorokno hamjak mate khulumaya parka XMP tai XTCBGS Reboti Tripura Hari buishu 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 bijo biho cheroi ba tei songrai ni tongthok salo haste ni joto lokorokno hamjak Mayak nang padadayu Mayak nang padadayu Mayak nang padadayu Mayak nang padadayu Tiya kung maabaw jabu Nang nobo binay kapangay Watay tao maaradibu Nang nobo binay kapangay Mayag ng pa dadayoy Mayag ng pa dadayoy Mayag ng pa dadayoy Mayag ng pa dadayoy Có sương sini ya trái bơ Có sương sini ya trái bơ Nâng bay ai si yo ya nai Cao răng nó
Nani baye asho shonong bagoi thaya Shadi shadi baba nani mkhaw chong to Nani nani no no pam jabai nai to Sari raat 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 hame jaga de Sari neend 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 murare gayi Sari raat 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 hame jaga de Sari neend 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 murare gayi Sari raat 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 hame jaga de Sari neend 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 murare gayi खाशो ये ले तुम जहाँ खा लो ये ले तुम जहाँ खाशो ये ले तुम जहाँ खा लो ये ले तुम जहाँ खाओ जो मोदी के उंजा के जो ये मातुहा Anglishiya angkashumo shumye naidi kashana Anglishiya angjejumo shumye naidi nabana Sangari Sari raat 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 hame jaga de Sari neend 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 murare gayi Sari raat 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 hame jaga de Sari neend 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 murare gayi Ani fuiha, kadi ko thaya, nani baye asho shonong bagoi thaya का जतन फांड के आप खबर लगे तो फॉर्म बदलने बगे बेलाइना खुलुमखा माथक जहा फाइनाइ 12 बोमा बदल जलिया बोमा बदल बोना असंजरा मासंग जहा बुंगे कोरियोग्राफर सिने हैम आं बुमा आते खराnya फाइग्रानि नंगो मीडियम स्कूल ग्राउंड जलिया करबु गुमति डिस्ट्रिक्ट नक्सर मो फाइ मानमान बगै हाइदक थाइजाव बोमा बदल असंजरा मासा असंजरा माथ्रफा सिने कोरियोग्राफर हैम बनबो मेला खचाङै आं नंगे समस्त बदलना कोरियोग्राफर नि आया फराय रहा खुलुमखा फाइनाइ 12 and 13 April 2025 साल मारिगो 23rd state level busu festival palangi thangai tongo Thai Ongkha Basi Chandrapara English Medium School Ground Jolia Korbu Gumati District Nok Sorokno Phai Manjangan Bagai Haidok Thaijao Hambai Belanya hamba namaskar tabok mengisahkan masalah kalarnai mpungai sini santi bazani hilangi tim festival hangai tongo o bistu buisu festival dayo
যত জাতি যত দফা Pagi sing tamu Santi Bazar ni masamung jeng nai lalai ne. Jama khai no anand khushi khai tong de hine ang boni thane ang mate ne thani ang kaitole thani bang surisan ambai jot Hari bushu bizu bihu cheruba te sangrani tongthok salo hasteni joto lukurokno hamjak markha bipin debon
hot tonight. No make tini dekha hot tonight. Angle no hino garam masala. Angle no hino garam masala. Halo cik. Faidi fan ki apa korb jalai no sini. Santir bazar nai thotok masuk mangni bagai. Abuni yagulo chung Miss and Mr. Bushu batalai mangni bakak thanglai nai. Ojaga go judges songjaka sini TCB Advisory Chairman Boramganang Prasun Kanti Tripura. Aro TSB ex-president Boramganang Tamal Tripura. Korbuk sakhamnogo eba kheba haste Tripurani dal bidal sakhamnogo. Aro kaisa tongo President TSB Bishwajit Tripura. Bongno bongni asok thayo asok nani bagai. 5 লাখ sakhamni sep sapni. Khabai khukbai ke haido khayo. রেশন কার্ড রাজি দক্সা বাই চেঞ্জাক চিनै সংখ্যানি রেশন কার্ড নাংসুগো আধার কার্ড রাষ্ট্রীয় সাকাহাম বিমা উনসুক্তাং কার্ড এবা RSBY কার্ড 2016 বিশ্বো এবা আবনি উলো ইস্যুখ্লাইজাক কাইজাকমানি বিসিংতৈ নাংকুকমানি নুখুনি কাতাল আদং উনখে কাইজাকমানি গসিমুং বলাই থাকাও রোজাক গসিমুং বলাই রকনি 6 কপি বা অরিজিনাল কপি তুগুই ফাইনা বাগৈ কবকজাক জরাই বসারকনি বাগৈ খে হাপাংবাই সাকলাইজাক আসাইমানি গসিমুং বলাই এবা জরাই বিসানি আধার কার্ড tabuk lukurokno tei chubachu sanna nangliya korbuk sak Kali sin tabuk sound ঠিক খাইমানি লগে লগে পাইমানি লগে লগে চিনি Miss and Mr. Bushuni contestant batailai mung nailai nei batailai mungo jasmine nongoi tong nani bagai saklai jago TCB Advisory Chairman Boramganang Prasun Kanti Tripura. TSB ex-president Boramganang Tamal Tripura. TSB president Boramganang Bishwajit Tripura. Bogno baskango asok thai salamai ronani bagai. TSB ni joto adong rong koinai. Bushu. Baskango judges rongno naithatoke chair table rogoi achok ronani bagai. Aro je Miss Bushu and Mr. Bushu de participate khai nai. Bogno bog khabai kokbai ke haido khayo. Nongni batai laimung chengjang nani thai tongo. Nog ojaga go stage kore daki daki khai sokai nani bagai. Babu goriya nuboi berai. Bilani salongka hari bushu kesani ongka. Baikane salongka. Dorma dongka palai jago bushu tabukbo borom roi palai jago tong. Bushuni jorao toku Bushu Bushu ongkha Tripura dofani kaisa Babu Khazani joto takho bukhumrong no koinai tini ro melanai ni phine chini takho bukhumrong no sini dayo
kabangma program tongkho masukmung rachamung tei musumung এরপরে বলছিনি কস্টিউম সংনাই নগজত সাই মাননা চিনি ত্রিপুরা দফানি 25টা ক্লেম দङ সাব ক্লেমস সে বিসিङाव जों যত দফানি তৈয় যত ক্লেমনি তৈয় जों এরা ননি বাসকাङा কস্টিউম সু ফুনুंनाय অবনি পরে মিস্টার হ্যালো চেক হ্যালো 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 মিস্টার এন্ড মিস বুইশু bobo punuk janai bini bagai kaisa tatang hadi cengtini sini program kabang mana tongkho sini puila beremni kongmalama panda kisa leri thanga oboni bagai nagjoto muktri phaja hana khakhayo muktri phaja phapang soyoi tini hotsa jora sungbai baksa logerei tohala belai the hamna hene ang khagal hambai
Hello, chick. Hello, chick, chick. Hello, 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 chick, 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 chick. Chick, chick. Hello, chick, chick. Hello, hello, chick. Fadi chang, sini costume show. Kaine bagai sini TSB ni carai dong ready ngoi tong fini. Si kasar sang rasa mung tang sakhana lainai sini. Trek bera sabani bagai faijak sini baskanga sini pohar Tripura. Ang takuk pohar no nini rasa mung na ready tona ne bagai koinai thani nini sawono telangi ready nini trek no. Hello, chick. Sengtini raja mengbai musuh mengbai baifung hor ai thang siglak bini bagai audience no koinai no tathang hodi sini dayo sini ring sirngai rok PSB ni kabang masarai rok faijak bo costume show bo phunongnai Mr. and Miss Bushok bo phunongnai erpore sini masamang korong bodol botongo kabang ma professional dancer bo faijak aro sini Tripura hastini rasamang korong ro kabang ma faijak bini bagai nok jotono naioi khanagoi nongoi tini horsani bagai tini horsa kaino aro koi bosor pore chini ro state level Wushu festival phai sing na singi matang nai kabang mana sing matang nai bini bagai tabok jora mampili tini horsa jora nong nai thande Hello, hello. Track by se.
Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Mande makon mới tono saslang boyar sipu molgi pelkulu tok sarangi ai suka orang ketiban nuhun kulu mande makon Donggor kompi kiyok sawi bahai moto mani Nona chomoi kobon sawi nono tatang mani Donggor kompi kiyok sawi bahai moto mani Nona chomoi kobon sawi nono tatang mani Asik nono Berkau gedale Asik nono Berkau gedale Mande Apaan surau biru naik salta paisi Isa malaki naik lebat kipilai maisi Apaan surau biru naik salta paisi Isa malaki naik lebat kipilai maisi Sasumai dan sasumai Naik semua belai
Bye. Bushu ungkha Tripura dofani kaisa tongthokmani sal. Kumu mukung bai kerja kaisa nangkukmani ter. Puilani sal ungkha bushu kesane ungkha Bushuma paithakni salongkha bisi ketat. Duma doimpan simi palajai humani bushu tabukbo borom Tripura ha gotchani rasapni bai sungna khana lainai phia tai banai lainai bisi waisa taltung tal jorao bushu palajak. Obono ragai bushuni salo salkham rangai kherbai musajago aro babu goriya nuboi belasini jat abang mulai setelah kelas sekian sini Mr. Tako Mr. Wancuk Tripura ini bawa jure ya fakor lagi Wancuk lagi di sini hambai alam suo sini rasa nakar ane Tako Wancuk Tripura ini bawa taruh ya Yama wow hambai hambai bushu ungkha Tripura kaisa tongthokmani sal. Kumu mukung bai kerja kaisa nangkukmani ter. Bisi waisa taltung tal jorao palajak. Obono ragai bushuni salkham kherbai musajago aro babu goriya nuboi berai. Puilani sal ungkha hari bushu kesane Halo cek borom kaisa sujuk mangka bara sabai khadaron chesta khaino jini siklarong bagi
Sini siklar हो स्कूल लाइफ में साझा लाइफ को मनी जैसे हमारी स्कूल का एक कॉलेज का का कैसे काशिक कॉलेज को निकालो सकता कैसे आपको कॉलेज हो आज है कैसे सब सबसे कोई आगे नहीं उसे मारा या तब तो मोबाइल में मारा है वीडियो कॉल के बाद व्हाट्सएप के अब लोग मेरा कोई भी नहीं मानते थके नहीं काबू पूरी शांति मानते मेरे तो काबू शांति नहीं मानते थके नहीं काबू पूरी शांति मानते मेरे तो काबू आगे रोते स्कूल लेटर पर नाच करो चिट्ठी लगा आदि को मालूम है कि आता गाते स्कूल का पार्टी जाना है गाते किया तो तमाम अमल को की बात इसकी तरह अब देखो और चिट्ठी लिखने के लिए तो कॉल वाला है balai baisi atai boro kokia balkan nani goya piri kokia balai baisi atai boro kokia balkan nani goya piri kokia हम भाई खाना तो लिया दो खाना तो देखे फान की कैसे याफा करवो चुबा चुब खाई के बेला के जाना है हम भाई हल 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 चेक चेक tabukni rachamu ara taksa imukhai jara ham jaglai kaglai thinjak bongni bagi shiklarang bagi no jara ham jaglai kaglai thinjak bongni bagi mukhai bakha sakro manibuthi hello hello
Sagang bakano tingla hamjak maroyakan taman dinamo kubi konoshi subulina and voice present. What's up, Leah? You won the world. I did not myself of my life. I tried to find peace, but got nothing except it's too soon. I don't have a body kiss out.
Hampai. Biskoy, bakabai biskoy, asik se salara lang bile. The bidi bal jore waya ya ba khop laje. Wow. Pele hambai. Thank you so much. Sini takhok. Acha. The hambai. Chini abani yagulo aro kabangwa singar urugo tongo. Yagulo aro jori jora makakai aro tangni sedra sabai khana no. Thank you so much. Jora ro mani bagai. To sini musician ono bo koi nai. Nogbo kisah lengla lagi di. Tabuk seng nai sini Tripura dofani 25 je sub claim tong mani. Se 25 sub claim sini jeng tabuk iro sini TSB ni fai sopajak set level Bushu Festival 2025 sero jeng Miss and Mr. Bushu bonobo jeng naili nai sero umong but volunteers kaini se fagel stage volunteers kaini se fagel stage Hari sini je Tripura dofani je sandai tong mani. Tong age basio
25 टा साब क्लेम दङ जोंसो बिसिंनि Sini ro phai so pajak TSB ring serang nai rok sini Tripura Dafani ring serang nai rok bog kaisa khayai seng bo sandai seng bona sandai na sai re nai to poila tabuk sini baskang kanai anok sandai ni sini bukuk Moriam Tripura bini lagu re nai Hormizan Tripura Padi chung anok sandai rok stage ka mani lage ya phakor laino sini anok ni rinai risa anok sandai ni rinai risa ireno sijago naidi omaka anok sandai dosha shondari tuyo bashonai tikda Siri sitine hukumu mukumono rugai tangi salai mani rogwok kisa bokfuno gui tongo imo ha anak sandai arektu buliam baro hadi cengta bok nai bokuk nisabai takuk rupok kisurne bog representative khane kewa sandai ni rinai risa naidi bog yafa kharab laidi jato Omo ha kewa sandai Kewa sandai omong ha Hadi tabuk Sengnai line khali sandai na Phungnai Babita bai Dhananjay Bukuk Babita bai Takuk Dhananjay Omo ha khali sandai Seng sandai ni lage seng boni kan mung chumung baraijar seng bono banai rinai risa bumol butho baraijar seng bono banai nai seng jata Tripura Dafani popol seng sia ho bo sandayo baraijar rinai risa bumol tomol seng bono sia seng tini nai nai sini rung serung nai rami bising tini seng bok phunung mane bising tini seng noglai nai isu kai na bo collection kai tipe ha sini buisu festival of phunung ani bagai barke hamba yafa khorob dik naitong sandai ni rinai risa bumol botho bono bonai larok dik seng specially sini jalaya besirbag anok bai khali si bango bini bagai oinna dofa kisa kam tabuk seng naile tongo naitong sandai ni naidi bucini Salarong ni dai seng sigalak salarong bobo kewa bobo phatong bobo naitong seng sia seng identity seng boro manai buriro ni dai buriro ni boni dress ho nai boni costume do nai dai seng rinai risa bumol buthum ni bisingar seng bangro sini mung mano omongkha naitong sandai ni barke hambai naitong sandai ni ongoi bog nai anok sandai tasing nai ja kuma ar kisa different bumol ya phakorob de omodi ja rinai bumol botho birani nai ni sigla sigli rok den tini mela nai to pani rok I bumol bothom no sorangai ar taklai di nokbo Barike nai thoka rinai no rinai nai thoka doi nai thok jahala kisa yafa phuno gara yafa khorob gara
Faidi sing tabung nai. Tapi boka mani lage. Moha aslan santai ni rinai risa. Agi maafani juga tangi calai femeni. Tuyo thalai mani lusi khulai mani bokbor punuka aslang rok. Aslang santai ni ngoi punung nai rokno barike hambai boni bai bukise yafa korop di. Fadi tabuk punung nai bukuk sumita bai takuk David. Bokbor he anak santai ni ongoino chini ro punung nai. Imabo anak rinai arai jar sentak pehla anak rinai kita nungha different color takmung lobmung rogbo isa different bog tabu kala punuka bol lani thamani bol phimani punuka bol phi bol lamani Ya apa korop deh? Tabu kalau sih nai patung santai ni rinai risa bumul rok barajar buna nai dia buna purung nai cini bukuk puspika bai takuk samal umoha patung santai ni rinai risa barajar bumul nai dia bune sini area wo sudumatra tongo kewa khali naitong masong musu tongo aro anok tongo sing tabuk nai mana patung santai ni bog sudu aki phunu mani rinai risa bumul phunu mani loge kisa sini agi ni tang pitir bo kisa phunu goi tongo phadi sing aro nai lenai bukung moli me takuk badol bog khali santai ni angoi phunung nai omoha khali santai ni rinai risa tama bo rang patena tama beruza khule no jilik jalak isa jilik jalak ja ar mo uma ekটু different uma hale sial dena tama bo color bo jilik jalak bo ongo o khali rok mai sokolai puri saisung sogya chala okomo ta chala bo de bailing room ba bare nai thokano do kise yap korop lagi deh tabung nai nai jeng buku gambri tabai takuk sebior bog puruk nai kaibeng sandai ni ongoi omoha kaibeng sandai ni rinai risa khali bai kiamasa miliyo price sem hai ongo omoha kaibeng ni rinai risa so a costume shows nai mana tama bo jati bo dofa tama barajar boni kan sumung bosa identity to boni bagai bo yafa faidi singar na leni tabuk siari bukuk siari bai takuk bo yar bog kewa sandai ni angoi phunung nai umo kewa sandai ni amar kisa color different mubo Bani bagai kisah apa? Tabu kalau seng आगे त्रिपुरा दफो ताता संदाय तंग सिया ताबु काताल खाई मानमानी को सोलो हाँ साखर रूपीनी चिनी रुजे नाई तंग बाबू खाते खाना खाना या बने सिया का बुकुक शर्मिला बाई ताकुक मंत्री
Saka rupini ni kan mung sumung tang mung timung bono kisah ke noni bas korop lai. Tadi cerita bukan lenai, takut buku suari be takut Rahul ni, bok punung nai Mumbai santai ni, umoha Mumbai ni rinai risa, naitong ni sekian masa Solo no, sudah kasar kisah, tak kosong pali be tamah pun pali tong na, be umoha Mumbai santai ni. Bog boni rinai risa te boni identity phone mane lage tahu mung timung bukisai kisa phone goi tongo to faidi alas tapung nai totaram sandai ni bogno bun phunung nai Jessica bai bukuk Jessica bai takuk donsen totaram sandai ni rinai risa ya phakoro kisa lamso bogno bo je nai tong nai takuk rot no kisa ya phakoro de boni bog himani rogba ar kisa pasak kole himtuk noni ya phakoro mani khana la bogba ar kisa himtuk nai bele seng rinai risane laga boni kanmong sumong te ara boni tangmong timong bono kisa ke bog short ke phono goi tongo nai de bog mo sambhabato bolong mani phona hona mai rawani phona hona hari cerita bung nai takut don jaibai Bukuk Chandra Devi bok akolok santai ni angai punuk nai omoha akolok santai ni akolok santai ni kan mung cumung mai kaile mani bolo lage phono ko tamo ba mai ke fini no kisa ya phakar tela yar kisa nai tho pable padi chen tabung nai le nai nai thon sam nai ni ongoi Bukuk Pinky bai Mr. Promir umoha nai thon sandai Haji Singh tabung jotono baksa kenali ni to sini jes Tripura dofani jes sandai tongwani sing boni kan muksumung no waisai joma kenali sinai baksa kenali sinai joto baksa kenal station kalai di Jarod nungnya horok nong nai larak di sini Borono jura joto ya fakhorob laje lamsong laje
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hello. Odo boni bai to jure to bani apa khorom lai kare sini tribra do phalok ne onek jane jane kanbung sumung sing nui manha to boni bai jure abela hambai tabuk sung lai lai jai sini Sanjram Parani Sanjram Parani ongai masa phanya sini beskawa Goria dance sung lai lai kaje sung Goria no besi sung to jaga sini agini simi Kristin simi sini puila sini mong Baba Goria si Goria na sung lai lai tabuk sini Sanjram Parani ongai masai phunungai hambai Busungkha
त्रिपुरा दफानि कायसा तंथौमानि साल कुमु मुकुं बाय करंजा कायसा नांकुकमानि तेर बिसि वाइसा तालतुं ताल जराव बुसु पालायजागो अबुनो रगै बुसुनि सालो सालथाम रंगै खेरबाय मोसाजागो आरो बाबो गरिया नुबो नुबै बोरायो पुलानि सालंखा हारि बुसु गोजानि अंखा बुसुमा बायथारनि सालंखा बिसि खोथा दयमा दयफान सिमी पालायजागो हमानि बुसु ताबुबो बरम रगै पालायजागो दङ बुसुनि जराव जों जेसे पाइलेया फाबो दकु बुकु बाक्साखे मालायो पगलाम सालायो मुसा मुसु उलायो आरो औवा मामि ब्राय जालायो बुसु बुसु अंखा त्रिपुरा दफानि कायसा तंथौमानि साल कुमु मुकुं बाय करंजा कायसा नांकुकमानि तेर बिसि वाइसा तालतुं ताल जराव बुसु पालायजागो अबुनो रगै बुसुनि सालो सालथाम रंगै खेरबाय मोसाजागो आरो बाबो गरिया नुबो नुबै बोरायो पुलानि सालंखा हारि बुसु गोजानि अंखा बुसुमा बायथारनि सालंखा बिसि खोथा दयमा दयफान सिमी पालायजागो हमानि बुसु ताबुबो बरम रगै पालायजागो दङ बुसुनि जराव जों जेसे पाइलेया फाबो दकु बुकु बाक्साखे मालायो पगलाम सालायो मुसा मुसु उलायो आरो औवा मामि ब्राय जालायो हेलो हेलो गरिया डांस पालाय माने लगे लगे जों आरो बनायलाय जाय त्रिपुरा दफानि कायसा तंथौमानि साल कुमु मुकुं बाय करंजा कायसा नांकुकमानि तेर बिसि वाइसा तालतुं ताल जराव बुसु पालायजागो अबुनो रगै बुसुनि सालो सालथाम रंगै खेरबाय मोसाजागो आरो बाबो गरिया नुबो नुबै बोरायो पुलानि सालंखा हारि बुसु गोजानि अंखा बुसुमा बायथारनि सालंखा बिसि दयमा दयफान सिमी पालायजागो हमानि बुसु ताबुबो बरम रगै पालायजागो दङ बुसुनि जराव जों जेसे पाइलेया फाबो दकु बुकु बाक्साखे मालायो पगलाम सालायो मुसा मुसु उलायो आरो औवा मामि ब्राय जालायो हेलो हेलो बुसु अंखा त्रिपुरा दफानि कायसा तंथौमानि साल कुमु मुकुं बाय करंजा कायसा नांकुकमानि तेर बिसि वाइसा तालतुं ताल जराव बुसु पालायजागो अबुनो रगै बुसुनि सालो सालथाम रंगै खेरबाय मोसाजागो आरो बाबो गरिया नुबो नुबै बोरायो पुलानि सालंखा हारि बुसु गोजानि अंखा बुसुमा Opaika goraya Paika kalaya Sinila joraga Khalinila joraga Para para berai gui Hapong hatai berai gui Lasi kiri taung de Lasi kiri unggoy la Gorayani besarau Kalayani besarau Mesaya gay tatung de Mesaya gay tatung de Gorayano siniklay May bakuk ba parenay Kalayano siniklay Rakong pisya parenay Onokla tokla paklay de Ho tươi mısın de Korea phai gơ masanay Korea phai gơ masanay Tawa nai gơ di na Loko nai gơ wak na Bisi nila joraga Khali nila joraga Korea nai gơ tak na
kalaya nai gopong na mataya kong suyak lai matay boda magala bisi nila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara oh bisi jora kali jora family besade goraya besara oh bisi nila joraga kali nila joraga bisi nila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara masaya ke tatumde masoya ke tatumde bisi nila joraga kali nila joraga bisi nila joraga kali nila joraga bisi nila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara masaya ke tatumde masoya ke tatumde bisi nila joraga kali nila joraga hoy goraya hoy goraya hoy oh basumanda sorora kangaya sing korora basumanda sorora kangaya sing korora sinila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara masaya ke tatumde masaya ke tatumde basumanda sorora kangaya sing korora basumanda sorora kangaya sing korora sinila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara masaya ke tatumde masaya ke tatumde hoy goraya hoy goraya hoy king rang rang buk se du ba ganan sikla hinga kai ne bale buk se basa ganan tomato sauce zero masade tomato sauce zero masade bisinila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara masaya ke tatumde masaya ke tatumde tomato sauce zero masade tomato sauce zero masade bisinila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara masaya ke tatumde masaya ke tatumde hoy goraya hoy goraya hoy wasade ne basade wasade ne basade sinila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara masaya ke tatumde masaya ke tatumde wasade ne basade wasade ne basade sinila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara masaya ke tatumde masaya ke tatumde hoy goraya hoy goraya hoy Salatati masanai koklo borong te salatati masanai koklo borong te bisinila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara masaya ke tatumde masaya ke tatumde borai jati masanai nagoi bilete borai jati masanai nagoi bilete bisinila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara masaya ke tatumde masaya ke tatumde hoy goraya hoy goraya hoy oh bisinila joraga kali nila joraga bisinila joraga kali nila joraga goraya ne besara kalaya ne besara masaya ke tatumde masaya ke tatumde bisinila joraga kali nila joraga bisinila joraga kali nila joraga bisinila joraga kali nila joraga goraya ne besara
kalayani besara Mesaya kita tungde Mesaya kita tungde Bismillah jaraga kali nilai jaraga Hai goraya hai hai goraya hai 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 Oh basumanda sororo kangraya singkororo basumanda sororo kangraya singkororo Bismillah jaraga kali nilai jaraga Kalayani besara kalayani besara Mesaya kita tungde Mesaya kita tungde Pasumanda sororo kangraya singkororo Pasumanda sororo kangraya singkororo Bismillah jaraga kali nilai jaraga Kalayani besara kalayani besara Mesaya kita tungde Mesaya kita tungde Hai goraya hai hai goraya hai 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 Pada dusane tapuma pada dusane tapuma Kusai naik lai kupuma Tomato sauce siroke, siro masade. Tomato sauce siroke, siro masade. Bismillah jaraga, kali nilai jaraga. Koraya ne besara, kalaya ne besara. Mesaya kita tungde, mesaya kita tungde. Tomato sauce siroke, siro masade. Tomato sauce siroke, siro masade. Bismillah jaraga, kali nilai jaraga. Koraya ne besara, kalaya ne besara. Mesaya kita tungde, mesaya kita tungde. Hai koraya, hai koraya, hai hai. Oh, wamo wasade nete, nene masade. Wamo wasade nete, nene masade. Bismillah jaraga, kali nilai jaraga. Koraya ne besara, kalaya ne besara. Mesaya kita tungde, mesaya kita tungde. Wamo wasade nete, nene masade. Wamo wasade nete, nene masade. Bismillah jaraga, kali nilai jaraga. Koraya ne besara, kalaya ne besara. Mesaya kita tungde, mesaya kita tungde. Hai koraya, hai koraya, hai hai. Damai thai ne tiger, tasmo thai ne tiger. Sini para ne sikla dole kaman ne klai kiga. Mataya ko suya kai, matay pada magala. Mataya ko suya kai, matay pada magala. Bismillah jaraga, kali nilai jaraga. Koraya ne besara, kalaya ne besara. Mesaya kita tungde, mesaya kita tungde. Mataya ko suya kai, matay pada magala. Mataya ko suya kai, matay pada magala. Bismillah jaraga, kali nilai jaraga. Koraya ne besara, kalaya ne besara. Mesaya kita tungde, mesaya kita tungde. Hai koraya, hai koraya, hai hai. Hatar moya sahaya, koraya baitumaya. Hatar moya sahaya, koraya baitumaya. Bismillah jaraga, kali nilai jaraga. Koraya ne besara, kalaya ne besara. Mesaya kita tungde, mesaya kita tungde. Hapai masa thai kosa, tawani lali kosa. Hapai masa yung kosa, tawani lali kosa. Bismillah jaraga, kali nilai jaraga. Koraya ne besara, kalaya ne besara. Sini bersama basarse, sini bersama basarse. Bismillah jaraga, kali nilai jaraga. Bela jai thuha bong ni bai kisah do yafa khorab laje yafa khorab la bela jai thula hine khaklaya bela hambai jorok sulo logi re tomani bagai jadi to onek gam na thulai thok masamu mutawa rasa mengkerung kabang ma bhai sapaja tabok sung nai lai nai emon masana kereng dol
Flexa group na ang sanay. Phayai stage sakang ready ongna ni bagai. Bini logo pa paimane logo bang sakla jay. Ara bini logi bini palai bali jora wa sung arba bumung sakla jay joto ready ko ni ba joto nobo busu ongkha Tripura dofani kaisa tongthok Jackson Tuba and then leaving. Gobar bo ke ja